kuzu tugi janda triganal tari reza pubgi tsongkhayi lerim supini kuzubda chigalo te lerim zi nami da nyinsen nami kaaralo tangmara janda triganal la bimsui katule tsawangagi kuzu sambo da chambale seshuge da nalima te chutsi tugi lerim nalo tangmara nesul chudin telin digitin da adigi be nam zangin gi kole da sakar trejur dizumbera te mimang seda da lerim disu korim shindabara pyung disugi tele tangmara te nesul chudin disu shuge tanalma nesul shuge du gyahab drubigi nase su geji nase da timbigi ka samling nalu nyuzin da yongra chenji imi naksal sokdele ngojur topnigi dele lasu bedoyibime te ngojur dile tendigi be dulu shinshi su yunden be teni da geji gi tsonglam su topni nalu pento juni imi da dün kaza parolu motabgi lerimchi koji beno motabgi lerimle ten kelipu tenshi tomgi olu legil bom sunalo nankigi shinshi su kode kemelo lentap chumbigi rewado Nakselda lingar shabdo lekungi motab lerimgi olu gyakam nankyu damka chabdi yubi naksel tsodele ngojur tomnigi laatsu beni ime. Te motabgi gorimna paroda bumta dele wandi poda da timpulu naksel hektar tongta ngapchu zinchong tamni ime. Gopen tsuda trip da sanye disu na ngojur tsu tomnigi dönle nakselda dewi lena tsu naksel tsodi neseda dembe goden tapgozi shechi. Te naksel tsodi ngojurdi gelchi nyuzingi lamluchi imda diya naksel tsu genti chenda yuntenbe zinchong tabyobi tatsun tem ime. Naksel da lingar shabdo lekongda tsokde digi naksel da dewi lena tsu gelchi yuntengi neseda dembe goden tamni yobdi ngeden zonigi dönle shinshe döntangib jarimda lamlulu nep manip dele shinshe tsulshibgi lamlu tsu takshib beni ime. Te ngojurdi tobi shuma naksel disule tumi shinshe tsu gelchi na tsonde taptsuni imle dubi nakselgi tunke tsulu gokab yada tani na pentoni ime. Gopen tsuda tripda gongce tsu leshumbe tomnigi dönle nakselda dewi lena tsu gelchi netseda dembe goden tapgob ka cheweze shichi. Daru gopen tsugi shemina du shinzo gerde tsezingi ngojur tomi naksel tsuna tsenrigi tablam juyudi zinchong tami naksel tsuna le tumi shinshe tsu gelipu denshe tomgi olu lagil bom tsugi dönle tamongzi ime. Inru gopen tsuda tripda gelchi netsegi gyoko dumni da yuntengi mangil japchu tsu tomni na donglen juni zumchi du zeshechi. 공기 스탠다드 디스다시 토스비도발 딩아시기 유니디 인디비시루 단니 따마팀 버진 드롱아시기 FSC 서티피케이션 토바소진 딩아시기나 마치기 싱텐 마가시기
gelfo denshi thomlu GMC nalu anbe tampel beodalu tinalu tet FSC certification mebachin te dio dilen dokpa desu tet lashe onigi nyanga dobal ro chi ga khgi tro ngachigi tashel bero dodel bero tele ngachigi ta siju kemi Dizumbe lerimdi tarchu benina kerigi tonlen suya juni meze ime. Te khatsa motab lerimlu dütünda kerigi japchutsu benigi dönle ranshin larjung tunke lagülgi dukkeden netan tsodeda chika genyigulu tsentakyonu. Lerimdigi dönlu zamling yukangi nyutam saya shibja japchur bedo yub ime. Te lerimdi gyakabgi shemisa gotsunaya goden tamnegi charshidu. Janda netsulgi dönlu parole karma samte wandagi netsuldi namge wandagi ngenshupyu. Tu lukanzi dendur bomshu chi imi BOB Premier League gi dendur di koden tabi gangara yubime. Te dare tukpa FC gi desendi nerim dangbinalu yubda dendur di doden chenchi bera chodo yubime. Dilipes offside, but attack still alive, progressing smoothly. Paul Creighton, Dublin! RTC FC de Tsengi, Khatsa Temple City FC le, 𝐶𝐿𝐶 le Korbega Khatopyebda, da Dotsen ku du benerim ngavi na tsididu. Te Drukpa FC de Tsengi, ku din benerim dambi na yebda, da Dotsen de Tsendigi, gol gutsu di yemi diya toshuchi ime. Tele, 𝐿𝐶𝐒 menchegi BFF Academy de Tsengiya, ku din top di yeru, gol manyungi kheba letten, nerimni bina yebda, da Dotsen zedin tachi rama pambadu. De Zumbera Transport United FC de Tsindi, ku du be nerim sumbi nada, Tsirang FC giya, ku du yebda, gol gi kheba luten, nerim shibi na yeb ime. Tina hinga khatop mi Paro FC da Tensung FC ni gi ku shi be nerim dinba da gabi na yebda Temple City FC de Tsendi kusum le thop matsuple nerim gobi na tsididu Tinerim jura Ugin Academy FC imda de Tsendi gi da to tsenze din khasum besale ku phidochi ya mathoba yebi Janda netsil gi denlu namge wandi gi netsil di tikil hazum gi doren bewi Lasta tato jangra chiganali nesil chudinsu dechibe shu sayta nalman nam sangingi kole shu wachin. Na wale ngimsum giring kyakab nal samu pudi chab zamzimre da sani laluchi nal rento tochi chabni zumchibe dusi me. Tele sani laluchi nal lungsu puni zumchi yubbe ngenta bedegi bedo. Tanalma nawa da nasa ngimni gi saka tujir kole shuge. Nawa rangda shibigi tsi chuni sa pasalu. Te saka tujir disu ngimli dendegi bete dijungi se chupenis chamchi mato. Tensung saab shini da rabni beni, telen rigni ize labni kone saab keni, isa zitelen beni, dyoni poni, chimsaabi nalo zini, tsongla saab gutsuni da ngen chabni, telen katen tende zini, legbegi tindi beni, alugi zetin beni da, telen sada baden yuble tende gibe, taab shani ki rig diso mito bes shuni, te khandro ki chulamdi, dyukhorle jangda, yang shar khatlu popi me, telen nase rangda shibegi tse chusu sapemno, te saka tujir diso ngimle tende gibe, te dijungi se chupenis cham mato rigni ikchel habni to kone saab keni isa zitilen beni telen denu poni chimsaabi na zini tsongla saab gutsuni da ngen chabni katen tende zini legbegi tindi beni sata rinsalo te lamdal beni da makben saab keni makjong gutsuni deso metobe te khandogi julamdi dyukhorle jangda yangsharle shar dele doba chutsi gaya karma kechingale dyukhorle shar da yangsharle shar lokadalo popi mes shuni tato changda tikanale nesil da telen namsangi kole dizumbetre nabada nasangi migi te saka treju te techibi shusai tanalema te mimang seda da lerim disu korim shindabara sinas shuni. Chiru zamling jide da lakbar tu tukya kapna lu charchu tisubab lochu taktule neyam muge la sokpatsu shitablu mikti ugen pema sangtu perulube chidangawi chitse kechukule sumchuso chitsen tilku kinzang jigdel doji da kentil karma jigmen namni uju tole kempo da lalubje da ngapchu lakzamgi lotor lak nasi yube kiwi kanjur takchar nani imle deden yong tukmen namba jen nasi ime. Shungda sangi tsam kenchoki tempo babe salube pumoda keb nami shindetsimi lasube newe shabdo pedo yeble dekhab jemitsugi shada chang tsalera shemana se imma tse menchegi tenlu pegata kondo sangshong tsukaniya nam jenmana se shuwa piwime.
Tempo zonka dak chongge setup be minalo zonka ge melam chemo thengu badi tempo kyunse phota lube du ge chege uthe tamba japje je kenrembo chi ujuto randa shiba saga dawi che chunye le chugu chidanga bi chese kechi gele chida tubi chese shi chun nani seime de kap lengkha dal hencho lede lekhung thomde da geo ge gi mise de zombe deden pomoyo melam chemo nalu te tokta thukme nama chena seimda khasage den lu shung da sage dakchung chojin gopenda chiga chi dun thu sum ge chi da tembo jongkha ge sejun gopenda chiga chi dun chi ji gu dun gunalu tewa thapna seime 조기 짝도 렌조기 세더 베미나 팀보다 펜슬링기 좀대 짝도 니동 캐치 둘로이 잼도 속인기 되노 토끼 베나세메 예법된베 민금 속이 지더주베 지세 쪽계기 난게 토끼 베나스 임다 토끼기 된로 www.ecb.pt https://tinyurl.com/pip-registration-form 나로 되어 탑나세메 토끼 배우다 마비우 따니기 된로 가원 장설로 예비 조기 짝도 렌조기 희선 때와다 야나 https://bombs.ecb.pt/enrollment/check 나로 지나세메 카슬기 된로 치철 공양앙 니 레콜 게당 양진 상계 된룹다 지하 지딘 중아 나숨 레콜 딘다 놀부 원디다 지하 지딘 나지 니게 숨 레콜기 나로 되어 탑나세메 세기 롱딩기 고전토 팀불레 라살로 인정 좁게기 링 바스키 톨레 티 밀점 범지다 동자 캐치베 네콜 키니다 디좀베 라닥로야 인정 주지기 링 남주기 톨레 티 밀점 동자 갭주베 네콜 키니기 내림 예세메 네콜디 나세 자통도 데네스요 답데 도토베 피도 예플레 제니 투디 예미수기 지딘 나가 게숨 구주나로 저와 탑나세메 𝐿𝐬 𝐚𝐧𝐝 세트뱀이나 지더두비 지체 주니 도바 주체 주탐다 카르마 숨줄로 길젠다 길메기 중에주 미망 룬도르 톨레 총줄 탐니 임레 제데이 미츠기 중에주 십제 나톨레 자마토나 시임메 룬도르디아 팀푸 𝐿𝐬 𝐚𝐧𝐝 ting 팅침 토시베 지덴 칸나르 베코딘 탐니 임레 공케 세ರಂ기 도바 주체 굴레 토케제디 자마토나 시임메 룬도르기 갑루 중에기 주다 주에 젠나 시임다 중에기 카슬 주다 룬도르 디지수 지당아베 지체 케지기 군셀 사쇼나루 시추니다 𝐸𝐻𝐿 𝐚𝐧𝐝 www.bnb.pt da bnb facebook page na lu si chu si ma khasel gi ten lu i sa gi te sa ka chi din chi du le krushi ke ni na lu te wa thap na si ma circle tire chole khandi geji ne che na lu pise chen da yong de yubi nom kor kholo chondel thami ji in dinalu yubi ca tire di zamling ge kap chi je tham thabi na lu chi chong thab do yubi kha kholo piche gi koli shuwajin kholo di cha chi chujimle kilometer bumchi chen che ta top in digibe ca tire semi lede digi gejina the dimming price se piche jin chong ta shogi sire thobi in circle tire na lu jk tire da dunlop tire chhe thopsum ma che nomkor deto to be tengo bajin tire di ni di metham mepchi in te Goodyear tire di beru kaniwa pise chen be yup ma che mintam chen da kara gi dam khaching gi kholo chi imbe yonda thön yup in tima se Goodyear tire di pise jinchong ta shogi 5-star rating ye thop yup in circle tires na lu nyesong da dembi ch jk dunlop Goodyear tire du so ngachi gi bonsong gi thole chondel thap do yup in chondembo chulu chidanga bi chi se khechi gele chida tubi chi se dun chunse jachanga le chenga chunse gongse ma pha be chondo yuble gyara gi kokablenna dige ma che kholo sone gi shabdo so rime tomba im ma che sane satharin sa jumi chugi tenlo kelden gi shabdo e phu in jeni gi tenlo thimpu pa be sa gi jolam kha zimda num kro temten khan le thimpu thom khathulu meter chikje gi sakha yubi circle tire chonle khan na chunna se shuni in cepin yon chabi chagi setup bemina yebop dem rindurba chugi numkor Hyundai Creta option S model niktong chobge bemidi mimang kong che tender thole choni imla chama tona sima rinduri chachui chagi disaka cepin yon chabi sanale thopchune da yachin yondel chergo www.oag.gov.pt nal public pedi chida dubi chiche ngagi nangke chugopta I chachu chida dubi chiche kelu khapchini sima khasirgi delu kongi yondel chergo nalu sinida yachin chi din kyaku chi din nganalu dewa thapna sima juk meto tashel di longo kechi chigi ring lasalo nekor khiyebe nyamnyong yep mache tatoya nekor gi lerim su leshun bera jodo yepta daru lasalo indang kechi nigi ring tu ngito bumchi da tonta chuchu renga be nekor khini me
티 비자기 델로 카트만두로 딘타베 구마고바 니도 숨기 난게 톱톱 마체 자동다 데네스요 답 데도도베 3스타다 4스타 사항나 임레 진디 이미수기 까옹 스놈 도지다 지카 참케 앙장기 톨레 토케제나세메 죽장더 레징기 세더베미나 자슈 님츠 미망 공세 렌두르기 톨레 지다두베 지세지 도바 추세 추탐레 총주 탐니 임레 렌두나로 자마 또나스슈니 카서다 자시 십제기 콜레 이사기 드세카 숨니니 둘레콜 레콜기 나로 저와 탐나스슈니 Japan yon chabi chagi setup emena yebab dem rindur tsugi numkor Hyundai Creta option S model niktong chobge pemidi mimang kongche tender tole choni imle chama tona sima rinduri chechui chagi disaka Japan yon chabi sanale topchuneda yachin yon del chergo www.oag.gov.pt nale publin pedi chida dubi chiche ngagi nangke chugopta I chachu chida dubi chiche gelu kha chini sima Kasergi delu kongi yondel chergo nalu sinida yachin chi din keku chi din ngandalu dewa tapna sima Dukkel yong nikangi setup emena chida dubi chiche chuni toba chuche chutamda karma sumchulu gilchenda kilmegi chungetsu mimang rundur tole chongjur tapni imla jede yemitsuki chungetsu shipche natole chama tona sima rindur dia timpu dukkel yong nikangi chatewi tingchim toshibe chiden khanalu be koden tapni imla kongkhe cherangi toba chuche gule toke jedi chama tona sima rindur gi kablu chungegi choda chuya jenna simda chungegi khachal chuda rindur dishi chu chidanga be chiche kechi ki kunsel sarshonal si chuneda yachin yondel cherko www.bnb.pt da bnb facebook page nalu si chu sima kasel giten lu isa gitesaka chi din chi du lekroshi ke ni nalu tewa tapna sima Circle tire chonle khandi geji 𝐿𝐻𝐿 lu pisichin da yonde yubi nomkor kholo chondel thamiji in dinalu yubi 𝐶𝐻 tire di zamning gyakap chikje chutham thabinalu chichong thabdo yubi kha kholo pichegi koli showajin kholo di chachi chujimle kilometer bumchi chense tantop in digibe 𝐶𝐻 tire semi lede digi gejina the dimming price se piche jinchong dashogi sure thobyup in Circle tire nalu JK tire da Dunlop tire choya thopsum mache nomkor deto tobe temgo bajin tire di ni di metham mepchi in te Goodyear tire di beru kaniwa pise chen be yup mache mintam chen da kara gi dam khaching gi kholo chi imbe yonda thön yup in timase Goodyear tire di pise jinchong tasho gi 5-star rating ye thop yup in Circle tires nalu nyensong da dembe 𝐶𝐻 JK Dunlop Goodyear tire duso ngachi gi bonsong gi thole chondel thapdo yup in chondem bo chulu chidanga bi chi se khechi gele chida tubi chi se dun chunse jachanga ne chenga chunse gongse ma phabe chondo yuble gyara gi kokablen na dige ma che kholo sone gi shabdo so rime tomba im ma che sane satharin sa jumi chugi tenlo kelden gi shabdo e phu in jeni gi tenlo thimpu phabe sa gi jolam kha zimda nungkro temten khan le thimpu thom khathulu meter chikje gi sakha yubi circle tire chonde khan na chunna se shuni in 죽메도 따실디 농고 케치치기 링 타살로 네콜 키예베 냠뇽 옙 마체 더토요 네콜기 레림츠 레슌베라 조도 옙다 더루 타살로 인던 케치니기 링 튀니도 봄치다 똥타 주주랭아베 네콜 키니메 티 비자기 델로 카트만두로 딘타베 구마고바 니도 숨기 난게 톱톱 마체 자동다 데네스요 답 데도도베 3스타다 4스타 사항나 임레 진디 이미수기 까옹 스놈 도지다 지카 참케 앙장기 톨레 토케제나세메 주기 짝둘 henzo기 세더베미나 팀부다 펜슬링기 좀데 짝두니 동 캐치 둘로이 잼도 속인기 되노 토쿄 베나세메 예법된베 민금 속이 지다주베 지세 쪽게기 난게 토쿄 베나스 임다 토끼기 된로 www.ecb.pt 다 https://tinyurl.com/pip-registration-form 나로 되와 탑나세메 토끼 배우다 마비우 따니기 된로 까원 장설로 예비 두기 짝둘 henzo기 희선 때와다 야나 https://bombs.ecb.pt/enrollment/check 나로 지나세메 카설기 된로 𝐂𝐿𝐻𝐬 𝐚𝐧𝐝 레콜 상게 된룹다 지카 지딘 두가 나숨 레콜 딘다 놀부원디다 지카 지딘 나지 니게 숨 레콜기 나로 되와 탑나세메 Chir zamling jide da lakbar tu tukya khapna lu charchu disupap lo chu taktule neyam muge la sokpa chu shitablu mikti ugen pema santu perlube chidanga wi chiche kechu kule sumchu so chichen tilku kinzang jigdel doji da kentil karma jikmen namni uju thole kempo da la lobje da ngapchul hakchamgi lotor lakna si yube kiwi kanjur takchar nani imle deden yong tukmen nam jenna si imma
슌다 상기 참 켄초기 템포 바베 살루베 부모다 캡 남미 신데 지미 라수베 네베 샵도 피도 예블레 데캅 제미츠기 샤다 창 짤레라 셰마나세 임마체 멘치기 된루 베가다 공도 상숑츠 카니에 남젠마나세 슈아 피우메 Tempo Zongkha Chongge setup Minalo Zongkhage Melam Chemo Tengubadi Tempo Kyunse Potalube Dugi Chöge Utetamba Jabje Kendrembochi Ujuto Randa Shiba Sagadawi Tse Chunile Chugu Chidangabi Jitse Kechigele Chidatubi Jitse Shitsun Nani Seme Deikap Lenkada Lenso Lede Lekung Tomdeda Geo Gegi Mise Dezombe Deden Pomoyon Melam Chemoinalu Te Tokta Tukme Nama Chena Seimda Kasage Dun Lushun Dasage Dakchung Zojin Gopenda Chiga Chi Dun Tu Sum Ge Sum Ge Chida Tempo Zongkhage Sejun Gopenda Chiga Chi Dun Dun Chi Ji Gu Dun Gunalu Dewa Tapna Seime tuk changda lezingi seda bemina jashu nimtsu mimang kongse rindurgi tole jida dube jise ji droba chuse chutamle songju tamni imle rindur nalu jama tonasi shuni kaseda jashi shibjegi kole isagi duseka sum ni du lekol gi nalu dewa tapnasi shuni Belden Druba Gello! Belden Druba Gello! Besaji Jami Ridana Rawe ko Ridana Rawe ko Tuhidina Gawa Ye Shewa Joke Shosa Sho Shewa Joke Shosa Sho Chada Jojo Hemi He Pana Meto tatuna toktoka sesegi sagodina lo hidigi be te ma khato tawdo ji bewachin te ama ichen thom zombe gato to thomi di thilengangi te thom ime se shunila tinalo lobda disuya cha dizumbe yen yitin khochi disuya matup tube cha bewdalu tinalo te yargi gongpelgi jurwadi tinebe jonu se shunila Danalebe aya poktogulu te jemidi te talo gemba semedi se junila Dani wolu jemidi nalinda gi sheda ime se junila ta pa isen gato tobe jemidi genju kitpeling se machiragi mewangadarin pochegi dambe chilu tsendi gibe shumi gelon debde sulu te dumdare te gonglo debe kablu te atsire tabba dewa jumi di sulu gato to kito to dunge ganya meba te mitse chondi gibe shubigi te isenchi ime se shunila dari droba khamchika nim hinsansa be sha tele namchi neta ya dante tebe
때 님샤디기베 디치 세준이라 다 다또 인디베사지루 때 라칼레파 아치지 dumdare samu dumdare te pubdigibe hipmato tari chap namisabechi macha se shunila ni byoletin digibe machi dodil byoe shoka ta isingi thonan disu kato tobe pi sumiya jumsen delitin di in se shuni 라쏘 다또 하나 배워진 틸레강기 톰걸 아찌마히 세슈니 다나 마파 게자 레레를 가드레모라 레레를 가드레모 답시나 소원디 레슈메 조조위기 따선지 메세슈니 파 샤초 카톨린도 지베어진 마쇼치라 소아 게자루틴디기 디비 야니 배워달루 지 밥도지 배워진 할람다 붕 숨기 집지대지 돈내기 고급도 세션이라 나기 공세가 dob도지 배워진 때 바게디 네베 뇨미 메블레틴디기베 카랑세 마사리 잠치 라베오마도 지구 나메스메 손들 탐니기 딜레 자 치오베 라베스지마도 세션이라 자타게멜라 빠 ngato to dula ngam dugala pa pis dula sos dugala ton pa so sunuro zanigi 디제티 디르라 아니 그래서 엄디 컴백 할래 스타트 좀 해봐라 데레 시페 돈 마시라니 베자미도 봐라 메탄이 자미도 다리 배우다 또 아니 엄디 레지메르 디노 막컴백 똑똑하래 따오달루 나좀 충분히 자치 집에 도움이 되니라 나 희비가래 남서지 미도메라 다지야 똑똑하래 따오다지 자치 집에 온데라 아니메라 칠레강 세미디 나서 dato na sane bewachin chilegangle te ma wandi khatulu kilometer chedani de jomdalu ani peza
pezom gemi gi dupchu se salu heme se shunila te mapa dupchu di na dodil bemi di sugi gadi che kindo la te ngagi nam se mi se shuni indi besa chiru ta na dodil bemi makimi te mashimi re ipto chi bawajin te diani di dupchu se shunila te dupchu gi tendi pezom gemi dupchu se yani dajanchi ya ke di dula tana dajangulu zipto chi bawajin lalugi nawmebe te nawagansar gi nawaloke digibe numkor disuya te nake chuchudo ye se shunila te di machubi kole te mimanglu godagi dajan zumbeke di du se shunila te numkor ritta pulera chuta micho yani zumchike di du se shunila te dajan dilu garagi sikurda gijapchi ke digibe kadinchana yani bera jezo se shunila ta dupchu gi kole mapa ngache dupchu sosogi dupchu tendi gibe di ne dilu phese te digi phepa yese ro baba shesel kia du se shunila ya laso ta shepa chapchi te omdalu te patap gobi gi te sago le shachira du se shunila ta iru gara tap mitsubela te matsudi be sachiru gachira gi sheshep thondobji te tamni gi te rewai se shunila ta to bewachen na lobisagi makulu segi sago dinalo hichi te dato ane timsumba di se duro na shipchi nando yepime lasu kariche laitaro mate lasu kariche ya lasoro ani timsumba di sugi nigina numgorgi mechi chisunu usemela tani bero jabjur zeb mela taribe kongi masubaji ngachigia tete chirera mitame bala te naba bewajina so se sundela ni sokola rangi nyesungi dele ila ni rogi hamagumi di sugi di sarchichi zumbe timke ko zumbe tome bala ni chada purera me se shunila ta na lobisagi sako dingal hichila ta lobisagi tomdia te garagi ke hema bewajin asi chungu be te indi besajiru na lokmeda nizum yage gongpelgi te chala lesha te zepletin digibe ta na thomya ngam shugira te gongpel jome se shuni ta hema bewajin na punna tangchu lokme dangbada nipa gotsubigi kablu bewajin labemi lesha te ibletin digibe te masuchi isa masuchi nalefa te goche digibe chala zebdalu te nasho mashombe midi suanebe dechi se shunila ta disuya du bewe gangle atiti mi mapap juwi logici be sunde se shunila ya khato zishla tseseda rezumbe meku ele chum ema tatsi kara nale to se shunila dia ngache na nangkhele thimbigi te loto disu shinde disu te gara ngache sonamba disu gi la bedigi be te thimbigi dubje disu yi se shuni
라서 다도나 왕디 포장기 종기 군딘 레베 때 제카피도 세슈닐라 다도나 데사게 사고디 왕디 포장기 잠바 마힙치게기 사고디나리 세슈닐라 다 믹셀기 다리기 레름디나루 왕디 포장기 종디 누모 파탐디기베 피고미디 같이 미세디수 야담마 주디 탑달루 마쇼치기라 니마 도딜 베디디기 니마기 토나 짬지 제카 톰마토 누모 임도치 베와진 다리나와 디기 조르와다 딘디기베 공벨기 조르와다 딘디기베 메텍디기베 테 제낭디수 가데베 주체 조디기베 테 제도예비나 디수 마지메야 오세 노선탄디기베 같이기 파티 탑디기베 디 피습도치 베와진 미스르기 삼파 조니메 세 노선탄디기베 라카베라 테다토 파탑디기 에피미디 줌센 델리티디 슈닐라 디 마파 나바야 슈라 같이 니말루야 파탑디기베 테 갑치레 같이라기 텐상보디 샤브루 나원남게 초기 샤다게기 미세디수 슌초기 차라 같이라 제고디 베사치루 공펠기 조와디수 가라나 원디존레 제디기베 차라디수 레베 제누 세슈닐라 테 이디 베사치루 갑치레 같이라기 둠다치 셈 바일루 테디기베 테 깽인디수루 왕루 쉐 세슈닐라 디아가체기 미세디수기 투갈롱올라 테 칠로베와친 테 닉톤 추니로 에멜라 다우드비기 테 인세베와친 인세 캐치 지르이 세슈닐라 디아 디세베와진 니마 감치가 인세 슈닐라 깽이 왕루 테디기베 야다마 도들베미디수 테나 왕디 존디 기 사고디나르 힙치 테 란신기라 테 둥에기 왕루 테디기베 셈쪼 니즘베 야다마 조미디수기 미톨레 미추디스 라와메파 쇼디기베 테텐잠보디수 테 니즘기 깽이 왕루 테소에세 투지나미 니즘베 셈칼루 쪼아 주미 레샤치라 디치 세슈닐라 다디수 가치라기 테위기 라디수 가라 테사일라 다 공빌기 주로일라 테 공빌기 주로와디 디수 가라 테 가치라기 명가 드림보치게 순돌라 테 니즘에 가치라기 짭지기야 수멜라 체초 수마디술로야 가치기 공벨 주로와 조도즘집에 테 콩로야 주르체 공벨기 주로와디수 고세 테 줌센 딜루 샤디기베 슈도지베 와진 깽인 딜리틴디기베 다레나마 둡디디수 가디베 조에가 왕디 존디 ngarowa 드랍베 지지단 덴토토베 니즘베 가치라기 가딜 하이포더 니수베 리데카 밥디기베 제카난도 숨지기 테 제카디수 가치라기 미망루 제카 퓨달루 테 체조 숨마디술로야 니즘지 곱 이메모세 같이 카톨레 피곱 네베 이메모세기 손나지수 가라 준종세 슈닐라 디수 가라 나와 미마 파탑디기베 테 같이라기 게랍단 데위기 로지디수 듬데 하디기베 띵아기 셰파 짭디기베 피게 세 슈닐라 야 라소 다토 베와진 파 왕디 존디 테 누모 가디베 토메가 파탑 델렌다 로짐레 다토 베와진나 아폴라 게비기 줍추 테 제와조도 세슈닐라 다 하나이라 아폴라 게비기 줍추디 야니 줍추디 마파 가지라기 아폴라 게비기 에 남탑다 니즘베 체제 두바길레기 남탑 제오도지베 와진 디기 라콘디수 세토토베 킨수 세슈닐라 데 이루 가지라기 다도 kap스바바 게싱게베 휴마수디 베사치루 나 이고디날루
예배기 팜 게시디스로 디디기베 에드프디다 제베기 로조디수 에가데베라 예비나 에디와 딜렌베디기베 쇼세 슈닐라 나서 에가토 베와친나 아폴로 제비기 둡추기 타올로 히치 세 슈닐라 고치 피 kángla asisi sheko dele melam chitap ke jupchu thuni ki gokam chi me aise shunila are bota goja ka garina ni bola tu jagawela ya laso so dari nimchi phata su jujubigi te wudu thache te beramasusa da na dambara apology gi dupchuchi jujimle dele shepaji pigemela punakhalu josagi lamtalu yanebe yamsing cheto to be ke dupchuji babdi du se shuni te na mi desho jusugi sunzu gawajin te aya talu gawajin wala khagi isuni mela te isuya tame same gato to thang gato to ke nyom도 또 진알루 때 차비기 로지집에 시에도 쓰시길라 다날루 마파 추기 꼴레 줍추기 꼴레 아니 세시지 제타게라 가데지 밥도 입나 아니 왜 배우달루라 아니 리터치 까니게 될래 디세 배워진 karma chedici gome 쓰시길라 karma chedici 고달루 te karma chilu anism damji liter nidichi gande emela yani chuse kechi jilu tsipap doji gawajin nikton gebja gebchu dichi gande eme se shunila yani zubi damji la yani bodalu tani sarechi na chudi chuse maybe yachi khatele gawajin yani zubi tome dukchi eme se shunila ya 나메서네 법도지 버진 텔라루기 마치미야 두 세슈니라 디골레tin 디기베 아치지 슝쿠베 법도지 버진로 집치 임비게 빡센 남딘 마캄바 남자 테 마지오 아니베 아타할루 가 임베라 체단 덴토토 데 법도이블레tin 디기베 테 집치딜루 데바다 타나 니즈르 치코베 메레세지라 두 세슈니라 다치 슈도진데 라루기 멘데 그렇게 칸시 락시 리즈인데 주칼루 메시디스 pobdalu mende lalen thamia kendo ime seshuni te lalugi che yani chupchi de tanto to ibe tindigi kuni gi dele odigi be enale dampi suna kandigi be bamile sechira thome seshuni la 마저기 앞올라 개비기 로주 때 상가디비 게치가 두파 킬레다 때 제테가디비 제치가 다 디기 로지야 가라기 케세 슈닐라 때 인디베사주로 다또 가라 주고 미누 다 둡슈기 콜레치 볼라 앞올라 개비기 둡슈디 때 뿐나칼루 조사기 슝람기 딸로 얌신 체토도베 가라기 제제오세 슈닐라 니벨레텐디기 다리 앞완다 나 제위기 쇼칼루 디기 로지치 카체세 노섬담디기베 디기 콜레치 수나 세세오답도 세슈니라 까디실라 까디시 세슈닐라 당아차라 아볼라 게텐지디 테타 추지킹갈레브 코라게 테바 다 미구치 테 정기 땀레라 테고 나나레라 테 녀로로 키루두루 코라 곰데블 틴디기 테고 다 올라가세미디 위디 아바나기 이셔 봄디 세슈니라 테 코리 파침딜레 버고치 아니 춘 까레타나 신디기 잡카디 세슈니
당연히 타슈비님들로 거래 대박에 대신에 쿨로 때때 부식이 쿨로 아치티션도 단디게 사고ren시노 거기 니 점대시 검대서 가라 거기 때 뭐사다 데루기 안에 좀 지셔벌리 뛴디게 때 코타슈미게 되시지림리 뛴 때텔레 코야마 타슈다 아바 올라게 비두치사 아바 첸데 신유미나타 취되디 첸데기 신기베 부지 게 마톰메 다빈달로진 님지게 시주에서니 딩아같이 마시몰레데 파자 다유치테로 뒤랍 감질레 중심나데 당아슈모고 병아치라 루밍기 킨 당아니 칼로 올라게 뛴디기 시슈기 덴베베 올라게 비두추세 데 딩알야 데 추지킹갈레 비실랍시시데 아님치메 데 데날레 디 난딘일레 ngacha라 데 대바다 미국게 디베 보고진 ngacha르기 아니 니지 코 찬닐로 데 아니 부모 따뜻한 나니스에 대바이 시키리베 밀람 탑디베 추디스에 오디베 데 뒤다 뒤진도로 람타니 사벤테로 로합지기 시슈베 오지미 자슈치기 갈로 아니베 순데 남베세메 페메세 아니스 밀랍슬리 두세슈니라 데 땅가차라 두기야 카비기 데 지땅기 마케미 빌라카기 조수기 람기 줄람기 따라 데타타리 나바기 하비아게 조시나 시사기 비부샤니 와치 침출마베 따데베 데 추디안베 두추디 칠랍 치토토베 조디도 다니소 카라 대바다 이시디 고베 소라랑기 대바데 키수바친 미피미 피살리 미시베 시슈돌라 라소 𝐶𝐵 𝐸 𝐶𝐵 setup bemina yebab dem rindurba tsugi numkor Hyundai Creta option S model niktong chobge bemidi mimang kongse tendur tole tsoni imle chama tona sima rinduri chetui tsagi disaka 𝐶𝐵 𝐸 sanale topchuneda yangchin yondel chergo www.oag.gov.pt nale publin bedi chida dubi chitse ngagi nangke tsugopta ichasu chida dubi chitse gelu khap chini sima kasergi delu kongi yondel chergo nalu sinida yangchin chi din keku chi din ngandalu dewa tapna sima Dukkel yong nikangi setup bemina chida dubi chitse chuni toba chutse chutamda karma sumchulu gilchenda kilmegi chungetsu mimang rundur tole tsongjur tabni imla jede yemitsu ki chungetsu shipche na tole chama tona sima rundur dia timpu dukkel yong nikangi tsatewe tingchim toshibe chiden khana lube koden tabni imla gongke tserangi toba chutse gule toke zedi chama tona sima rundur ki kablu chungegi chuda tsuya jenna si imda chungegi khasal tsuda rundur dijitsu chidanga be chitse kechi ki kunsel sarshonalu si tsuneda yangchin yondel chergo www.bnb.pt da bnb facebook page nalu si tsu sima kasel giten lu isa gitesaka chi din chi du lekroshi ke ni nalu tewa tapna sima Circle tire chonle khandi geji ne chenalu pisechin da yonde yubi nomkor kholo chondel thamiji in dinalu yubi 𝐶𝐻 tire di zamning gyakap chikje chutham thabinalu chichong thabdo yubi kha kholo pichegi koli showajin kholo di chaji chujimle kilometer bumchi chense tantop in digibe 𝐶𝐻 tire semi lede digi gejina the dimming price se piche jinchong tashogi sure thobyup in Circle tire nalu 𝐶𝐞 tire da Dunlop tire chue thopsum ma che nomkor deto tobe temgo bajin tire di ni di metham mepchi in te Goodyear tire di beru kaniwa pise chen be yup ma che mindam chen da kara gi dam khaching gi kholo chi imbe yonda thön yup in tima se Goodyear tire di pise jinchong tasho gi 5-star rating ye thop yup in Circle tires nalu nyesung da dembe 𝐶𝐻 𝐶𝐞 Dunlop Goodyear tire du so ngachi gi bonsong gi thole chondel thapdo yup in chondemba chulu chidanga bi chi se kheji gele chida tu bi chi se dun chunse jachanga le chenga chunse gongse ma pha be chondo yuble gyara gi kokablen na dige ma che kholo sone gi shabdo so rime tomba im ma che sane satharin sa jumi chugi tenlo kelden gi shabdo e phu in jeni gi tenlo thimpu pa be sa gi jolam kha zimda nungkro temten khan le thimpu thom khathulu meter chikje gi sakha yubi circle tire chonde khan na chuna se shuni in juk meto tashel di longo kechi chigi ring tasalu nekor kiyebe nyamnyo yep maze tatoya nekor gi lerim su leshun bera jodo yepta daru tasalu nindang kechi nigi ring tu ngito bumchi da tonta chuchu renga be nekor kini me ti visa gi telu katmandulu tintabe gu magoba nido sumgi nangke topsop maze zatung da denesu ya tap de totobe 3 star da 4 star sakhangma imle jindi yimi sugi kawang sunam doji da jikha chamke angtangi tole toke zena seme Jugi saktul henzogi seda bemina
팀부다 펜슬링기 좀대 짝두니 동 캐치 둘로이 잼도 속인기 되노 토끼 베나세메 예법된비 민금 속에 지더주베 지세 쪽계기 난게 토끼 베나스 임다 토끼기 된로 www.ecb.pt https://tinyurl.com/pip-registration-form nalu tewa tapna seme toke beoda mabu tanigi denlo kawon jangsalu yebi dugi tsaktu lensugi hisan tewa da yana https://bombs.ecb.pt/enrollment/check nalu zina seme kasalgi denlo 𝐂𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 상계 된룹다 지카 지딘 두가 나숨 레콜 딘다 놀부 원디다 지카 지딘 나지 니게 숨 레콜기 나루 tewa tapna seme 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐶𝐿 슝다 상기 참 켄초기 템포 바베살루베 부모다 캡나미 신데지미 라수베 네베 샵도 페도 예블레 데캅 제미츠기 샤다 창 짤레르 셰마나세 임마체 멘치기 된루 베가다 공도 상숑츠카니에 남젠마나세 슈아 피우메 Tempo Zongkha Chongge setup Minalo Chongkhage Melam Chemo Thenggubadi Tempo Kyunse Photalube Dugi Chöge Uthetamba 𝐺𝐴 𝐷𝐴 Randa Shiba Sagadawi Che Chunile Chugu Chidangabi 𝐶𝐶 Chidatubi 𝐶𝐶 Nani Seime Deikap Lenkada Lenso Lede Lekung Tomdeda Geo Gegi Mise Dezombe Deden Pomoyo Melam Chemoinalu te tokta thukme nama chena seimda khasage den lo shung da sage dakchung chojin gopenda chiga chi den thu sum ge chi da tembo jongkha ge sejun gopenda chiga chi den chi ji gu den gunalo tewa thapna seime tuk changda lezingi seda bemina jashu nimtsu mimang kongse rindurgi tole jida dube jise chi toba chuse chutamle chongju tamni imle rindur nalu chama tona se shuni kasada jashi shibjegi kole isagi duseka sumni du lekol nalu tewa tapna shuni Zepen yon chabi tsagi setup emena yebab dembe rindurba tsugi numkor Hyundai Creta Option S model niktong chobge pemidi mimang kongse tendur tole zoni imle chama tona sima rinduri chetsui tsagi disaka Zepen yon chabi sanale topchuneda yang chin yondel chergo www.oag.gov.pt nale public pedi chida dubi chitse ngagi nangke tsugopta i chatsu chida dubi chitse kelu khap chini sima Kasergi delu kongi yondel chergo nalu sinida yang chin chi din kyaku chi din nganalu dewa tapna sima Dukel yong nikangi setup emena chida dubi chitse chuni toba chutse chutamda karma sumchulu gilchenda kilmegi chungetsu mimang rundur tole chongjur tapni imla jede yemitsugi chungetsu shipche na tole chama tona sima rindur dia timpu dukel yong nikangi chadewe tingchim toshibe chiden khanalu be kotin tapni imla kongkhe cherangi toba chutse gule toke jedi chama tona sima rindur gi kablu chungegi choda chuya jenna simda chungegi khachal chuda rindur diji chu chidanga be chitse keji ki kunsel sarshonalu si chunida yang chin yondel chergo www.bnb.pt da bnb facebook page nalu si chu sima khasel giten lu isa gite saka chi din chi du lekroshi ke ni nalu tewa thapna sima Circle tire chole khandi geji ne chenalu pisichin da yonde yubi nomkor kholo chondel thamiji in Dinalu yubi 𝐶𝐴 tire di zamling 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 thabinalu chichong thabdo yubi kha kholo pichegi koli shuwajin kholo di chaji chujimle kilometer bumchi chense tantop in digibe 𝐶𝐴 tire semi lede digi gejina the dimming price se piche jinchong dashogi sure thobyub in Circle tire nalu 𝐍𝐞 tire da Dunlop tire choe thopsum mache nomkor deto tobe tengo bajin tire di ni di methamepchi in The Goodyear tire di beru kaniwa pise chen be yup mache mintam chen da kara gi dam khaching gi kholo chi imbe yonda thön yup in timase Goodyear tire di pise jinchong tasho gi 5-star rating ye thop yup in Circle tires nalu nyesung da dembe 𝐶𝐴 𝐍𝐞 Dunlop Goodyear tire duso ngachi gi bonsong gi thole chondel thapdo yup in chondemba chulu chidanga bi chise kheji gele chida tubi chise dun chunse jachanga le chenga chunse gongse ma phabe chondo yeble gyara gi kokablenna dige mache kholo sone gi shabdo so rime tomba imma che sane satharin sa jumi chugi tenlo kelden gi shabdo e phu in
jeni gi tun lu thimpu pa be sa gi jolam kha zimda num kro tem tin kha le thimpu thom khathulu meter chikje gi sakha yubi circle tire thone kha na chunna se shuni in juk meto tashel di longo kechi chigi ring lasalo nekor kiyebe nyamnyong yep maze tato ya nekor gi lerim su leshun bera jodo yepta daru lasalo nindang kechi nigi ring tu nyuto bumchi da tonta chuchu renga be nekor kini me ti visa gi telo katmandu tintabe gu magoba nido sumgi nangke topsop maze zatung da denesu ya tap de totobe 3 star da 4 star sakhangna imle jindi yimi sugi kawang sunam doji da jikha chamke angtangi tole toke zena seme 조기 짝tul henzo기 세더 베미나 팀부다 펜슬링기 좀대 짝투 니동 캐치 둘로이 잼도 속인기 되노 토쿄 베나세메 예법된베 민금 속이 지더 주베 지세 쪽계기 난케 토케 베나스 임다 토케기 된로 www.ecb.pt.da https://tinyurl.com/pip-registration-form 나로 되어 탑나세메 토케 배우다 마비우타니기 된로 가원 장설로 예비 조기 짝tul henzo기 희선 때와다 야나 https://bombs.ecb.pt/enrollment/check 나로 지나세메 카슬기 된로 𝐂𝐿 니 레콜 게당 양진 상계 된줍다 지카 𝐠𝐿 𝐸 레콜 딘다 놀부 원디다 지카 𝐠𝐿 𝐸 니게 숨 레콜기 나로 되어 탑나세메 𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐵𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐿𝐴 슝다 상기 참 켄초기 템포바베 살루베 부모다 캡나미 신데지미 라수베 네베 샵도 페도 예블레 데캅 제미츠기 샤다 창 짤르 셰마나세 임마체 멘치기 된루 베가다 공도 상숑츠카니에 남젠마나세 슈와 피우메 Tempo Zongkhatak Chongge setup beminalo Chongkhage melam chemo thengubadi Tempo Kyunse Photalube Dugi Chöge Uthetamba 𝐶𝐴 𝐺𝐞𝐰𝐬 Randa Shiva Sagadawi Che Chunile Chugu Chidangabi 𝐶𝐶 Chidatubi 𝐶𝐶 Nani Seime Deikap Lenkhada Lencho Lede Lekhung Thomdeda Geo Gegi Mise Dezombe Deden Pomoyo melam chemoinalu Tokta Tukmen Nama Chena Seimda Kasage Den Lushun Dasage Dakchung Zojin Gopenda Chiga Chi Dun Tu Sum Ge Sum Ge Chida Tempo Zongkhage Sejun Gopenda Chiga Chi Dun Dun Chi Shi Gu Dun Gunalu Dewa Tapna Seime 쭉 장더 레징기 세더 베미나 자슈 님츠 미망 공세 렌두르기 토레 지더 두베 지세지 저바 추세 추탐레 송주 탐니 임레 렌두나로 자마 또나스 슈니 카서다 자시 십제기 콜레 이사기 드세카 숨니니 두 레콜기 나로 저와 탐나스 슈니 zoda chongdel da live henkaki te dongchen ta amta shom nalu jindi bi sishuni la darigi dedur nalu bochen chora te najin da tv ge live gi te kangel da alutiki shulu ke lo chosulu phenpokchi Charai aluli nyanka chishudi neta matumbe neji gi rigdi in ani shatsi dukse gi theuti gi alui chechele kosung sathungi ri chunchulu chokpa shugdu yupin tibeole chögi charai mashebe nyanka chengi shatsi gi dukse dile charai zatsang su sungjopsena
고즈당보 두기장다 트건날 내술 슈게 당바라 내술 쪼된 명가들 모치기 몽거 갤비신 갤숭 종더 띠위날 갤숭 종더 타 케기 텐들 제고기날 우주 제나이 두개합기 두비기 나슬 개지기 내세다 팀비기 가 나슬 소들 모주 톱니기 된 라스 배도입인데 단날만 내슬 주스 카세디 비슈게 명가들은 모치기 몽거 갤비싱로 유비기 갤숭 종더 띠위날로 찔로니동 캐치 룰로이 갤숭 종더 쇼팅 당바 타르헬기 텐들 제고날 우주 제나이비 Ngada rinpoche gi gelbejing gelsung jongda tewa lebe pema thang da kotaka dele jamsuli ngi gelsung jongda tewi ge subsu lu sung shena yubi ta ngachere gi gyahab gi durab kechi chi da kechi ni gi chaladi gutsubi gail tari gi chaladi maungpa gi shijamdi te torara tepchere dindi zona dosa te chalasu kaara lejimbe jodel Dubdi torochi kachi jeume sewachin desub da gelsub su nale jonda tha kyube beodalu ti Facebook Instagram TikTok video nampa naso ngachi karegi thonsail chinalu lobda pam pincha kara mitunale michuza chimigi gokhalera apada aigi 다 바바처럼 추브리피 된 조선을 주게 멜롬답 가르기 랍태서둥 된 깨지 바고 부스터 붐수게 랑기 압다 아이 제오들로 두틀레라 티소 세 살람 피우멜 I mean it brings tears of joy when I see this online, the sense of accomplishment, deep satisfaction. Te ani jeodalu taksendi pamage rangi alupusugi chenam lutadi ngerambi ki tsuil. Alupususuge totopo jabiga imbe rangi pamalu kadisamshe gyujabji lejimbe pu tiso semidi ta talapa gozung rangi dinjegi pamalu chachichi lejimbe shuge segi te tsuinisa ta ani zumbe jeodolo ti duktendigi gyahapse la kachira beru pinsum cho totobe taksin lejimbe tendi lejimbe tsidabachin Kachira zeru jawa lamdu lejimbe jong. Ngachira pendi dubi gyakab dindi zogobachin tamla misera dindi gola. Then lam lusedi danzi tab gola.
and 𝐁𝐿 𝐍𝐿 𝐷𝐿. So in other words, for our collective future, it's imperative that we have very strong people, because at the end of the day, no matter how you define our future, it will be done so through our own people. So that is one of the reasons why, moving forward, we're going to do everything to prepare our young boys and girls. And then the second thing is our culture. And this extends beyond dharmic culture or the unique Bhutanese culture. It's a culture of harmony, a culture of fealty, culture that supports service, sacrifice, culture that makes people loyal and dependable, hardworking, culture that makes people more compassionate. Ta'anizumgi yijingi nopse ngajera mapalera na dugyakap na ngengonglera dusa. Ta'ani danzi lejimbe tabni di namasami gechel. Te 𝐁𝐿 di peljo seme di economy mal. So that's where I've repeatedly mentioned that by introducing national service, after a couple of years, we're expecting 13,000 cadets passing out each year. So let's do the math. In 2 decades, we will have 260,000. By then, I believe we'll have more than 100,000 𝐍𝐿. If you combine the two, we're expecting around 360,000 soldiers, so to speak. And at that moment, yet again I ask, are we preparing for war? Do we believe that there are going to be a lot of calamities, apocalyptic challenges, things that should concern us today? And as such, we are making adequate preparations. I don't think so, sir. We're too small a country. I don't see 360,000 soldiers taking up arms, sir. But what I do see is what has been defined as the hive strategy, sir. Dangachere du gyakab di milop nyuranyu gyakab ridep cha kopsup chunku lakachile gemi. Da talapa guzun dibe ngachere du gyakab nalu desup, pelsup, gelsup se anibe guzugo midera hive strategies. Jami ki chanzume zodibe. Dütenchara ngachere gelun bansum chuda omzume. Nasum chibe ta la chibe be. Kara u du 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 u du 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 se. Anibe desu bachin te ngachere gyakab ki chala kachira zeguru tocha meba. Ka no midi dönde lejime dupsusa. So I believe that this is the building block of Bhutan's future. Darumi wachu gi magde kha gi kopinsu lo chi cho gangjo gi kole shaptu chu shu da shu shimba yume luka di ka chu yu se sung na nu de zumbe lenche Narendra Modi gi chu bi jaga shung da mi se chu lo ya neyam gi netang na in ru gelsung jong da te wa nga chap ni na chap chur kan da na me da tun gelsung gi jong da chu ya chi lo nik tong khe chi shi lo ko chu chu me lu ka di ka chu yu se sung na yi de ma se mi wa nga jap chu gi sung me na tu bi pham yong gi gelsung gi lerim lo chap chur ma tup tu be phi me lo ya ka di ka chu yu se me de mi wa chu gi gelsup chu lo panyam yu lo chu ya sung na yup yi
Dezombera miwa ge yum tsring pe mwan chu chu gi kota kha gelsung jongda tewe na ke sup tharkel ge tende zego na uju ze na nu. Dele linche ge pe matang gelsung jongda tewa da timchi lembo ge jamtso ling gelsung jongda tewe tharkel ge tende zego na uju na yobi me. Tende zego na shung ta tsangi lebe namda linge shung so gi lembo dele magdi kopen da shungi chetoy kopen dezombera gelji kudin tsugi ya teju nanu daru lerim de na gel subtsu gi satsang da charu tsugi ya te khatu yup in daregi jonda na gel subchik tong ab jasum chu so dun gi te khatu yup da tinapchi ke kapsu na du mi truvi na jen shipchu she shi ya yubi me de daregi jonda na le tha khumi chu chi di ke kap na gil sub tong ta gu da geb ja tuk chu yup ime de da chi ka ge sub chu gi jonda di ju du me da de du cha wa sum lo de dam hleme gi ko le cha chi kan da shu wi khelam phi ime de gelsungi lerimdi ya miwanga japchu gi kelkap gi rangwa da sungchup gi dun le dubi na jin chu chuk rup chen dang se sen chen de le shabtu chu shu chu be so ne na tu gi kongje la na me ba na de shi chu na yup in jangda nesigi dun le jamyang lo digi ni jupiu in Myong gelim tripem oanju chugi wandi poda kota khalu yubegi gelsung jongdar tewinal chilo nidong kech druloi gelsung jongdar shokting dangba tar kegi tendel zegonal uju nano dizumbera samrup jongkar pematang gelsung tewanal lunshin sring tawgeda samzi jamsoling gelsung tewana timchilembo norbu tsrigi teju naibime miwa ge yum tsri pe mon chu chu gi koto ka gelsung jongda tewe na ge sup tharke gi tendel zego na uju ze nanu daru tende de na miwa ku korda shungi chetoy kopen de le mag de kha gi kopen da sande shungi ko tepsu gi teju na yibime de jongda tewa de na le gel sup shibja chu du ta kyu mitsu gi ta ka miwa ge bi sem chime yang zu mon chu chu gi se jigme u ge wan chu chu ya yibime Delepe matang gelsung jongda tewe na le gelsub shibja sum chu so chi gi tango sum gi jongda glerim di chu du di du Dezombera jamsuling gelsung jongda tewe na le gelsub shibja ngap chunga du gi ta kha tu yubime de chilo nikdong khe chi du loi gelsung shoting dangbe jongda chu chi da sumbe na ko chu yubi de gelsungi jongda de ya dubi na jin chu di chani da ko tv riktil bini de le tang din gi chi tong da gen ti chen de zombe tha dam chi chu yeb soni gi tun la chi chu na yubi de gelsung shooting dang be jongda de chilo nik tong ke ji shi chi da gu be chi se nga lu ko chu yebi jangda ne su gi den le lung chu kha gi ne chi de jamyang lo de gi ni ju pyu in du gyahab gi dubegi nase chu geji nase da thimbigi kha samling nal ngizin da yongra chenji imi naksel chokdele ngojur thopni gi tene ya la su bedo yibime te ngojur dileten tul shinshi chu yundin be tuni da geji gi chonglam chu thopni nal pento juni imi da tin khacha parol modab gi lerim chi kojibeno modab gi lerim le ten gelifu deshi thomgi olu legil bom chunal nangki gi shinje khode kemilo lentap chumbi gi rewado Nakchel da lingar shabto lekhungi motab leremgi olu gyakam nangkyu damka chabdi yubi nakchel na nakchel chodele ngojur thomnigi la chu beni ime
Te motabgi korimna paroda pumtha dele wandi poda da timpulu nakzel hector tongta ngapchu zinchong thamni ime. Kopen tsuda trip da sanne disu na ngojur tsu thomnigi dönle nakzel da dewi lena tsu nakzel tsodi netse da dembe koden tapgo zishichi. Te nakzel tsodi ngojur di gelchi nyuzingi lamluchi imda dia nakzel tsu genti chen da yuntenbe zinchong tabyobi tatsun tem ime. Nakzel da lingar shapto lekong da tsokde diigi nakzel da dewi lena tsu gelchi yuntengi netse da dembe koden tamni yobdi ngeden zonigi dönle shinche töntangi bjarim da lamlulu nep manip dele shinche tsulshibgi lamlu tsu takshib beni ime. Te ngojur di tobi shuma nakzel disule tönmi shinche tsu gelchi na tsonde tap tsuni imle dubi nakzelgi tönke tsulu gokab yada tani na pentoni ime. Kopen tsuda trip da gongce tsu leshumbe tomnigi dönle nakzel da dewi lena tsu gelchi netse da dembe goden tapgop ka chewe zeshichi. Daru kopen tsugi shemina du shinzo gerde tsezingi ngojur tomi nakzel tsuna tsenrigi tablam juyu di zinchong tami nakzel tsuna le tumi shinchi tsu gelipu denshe tomgi olu lagul bom tsugi dönle tamongzi ime. Inru kopen tsuda trip da gelchi netsegi gyoko dumni da yuntengi mangil japchu tsu tomni na donglen juni zumchi du zeshichi. kongi standard disu ta se thosubi dobal te ngachi gi yu di indi bishiru dani ta mathim bachin dru ngachi gi FSC gi certification thopa sowachin te ngachi gi na ngachi gi shingten ma ngachi gi gelfo denshi thomlu GMC lu anbe temple bedolu tinalu te FSC gi certification me bachin te dio dilen dokpa disu te lashe onigi nyanga dobal ro chi ga khgi dru ngachi gi tashel bero dodel bero te ngachi gi ta siju kemi Dizumbe lerim di tarchu beni na kerigi donglen tsuya juni meze ime. Te khatsa motab lerim lu dutun da kerigi japchu tsu benigi dönle ranshin larjung tunke lagulgi dukkeden netan tsode da chika genyi gulu tsenta kyonu. Lerim digi dönlu zamling yukangi nyutam saya shibja japchur bedo yub ime. Te lerim di gyakabgi shemisa gotsunaya goden tamnigi charshidu. Janda netsulgi dönlu parole karma samte wandagi netsuldi namgi wandagi ngen shupiwi. Dulu kanzi dendur toshuchi imi BOB Bhutan Premier League gi dendur di godin tabi gangara yubi. Te tare Trukpa FC gi tesindi nerim tangbinalu yubda dendur di dodin chenjibira chodo yubime. The counter, Dilipes offside. But attack still alive, progressing smoothly. Paul Creighton, Dublin! RTC FC de tsengi khatsa Tempo City FC le golchi da le korbe ga khatopyeb da to tsen ku du be nerim nga vi na chididu. Te Drukpa FC de tsengi ku din be nerim dambi na yebda to tsen de tsendigi gol gu chu di yemi di ya thoshuchi ime. Tele kelo kechi menchegi BFF Academy de tsengiya ku din top di yeru gol manyungi kebaleten nerimni bina yepta dato tsen zedin chachi rama phambadu. De Zumbera Transport United FC de tsindi ku du be nerim sumbina da Tsirang FC giya ku du yepta gol gi kebaluten nerim shibina yep ime. Tina hinga khatop mi Paro FC da Tensung FC ni gi ku shi be nerim dinba da gabi na yabda Tempo City FC de tsendi kusum le thop matsuple nerim gobi na chididu. The nerim jura Ugin Academy FC imda de tsendi gi da to tsenze din khasum besale ku phidochi ya mathoba yebi. Janda netsul gi denlu namge wandi gi netsul di tikil hazum gi duren bewi. 또 날만 내서 주 서울에 지gal 결진들 녹사 슈게 명어들 모시기 뭔가 결비싱로 결승 정도 띄위날 결승 정도 다 캐기 땐데 세고날 우주제 나이 두개 합기 두비기 나세주 게지 나세다 튠비기 카 낙슬 속델레 ngojur topni gi tönle lasu bedo yibimbe ta jangda chiganale nesul stejibe shu saita nalema angachra mimang seda da tele lerim disu korim shindobra sinas shuni
𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫 𝐂𝐮𝐫 𝐷𝐾𝐰𝐬 𝐂𝐮𝐫𝐵 𝐂𝐮𝐫 𝐂𝐮𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐵 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 𝐶𝐻𝐿 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 슌다 상기 참 켄초기 템포 바베살루베 부모다 캡나미 신데지미 라수베 네베 샵도 페도 예블레 데캅 제미츠기 샤다 창 짤레라 셰마나세 임마체 멘치기 된루 베가다 공도 상숑츠카니에 남젠마나세 슈와 피우메 Tempo Zongkhatak Chongge setup Beminalo, 𝐁𝐿 𝐚𝐧𝐝 𝐃𝐳𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐝 𝐂𝐳𝐴 𝐂𝐵𝐵 𝐂𝐻𝐿 𝐸𝐴 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 Tokta Tukmen Nama Chena Seimda Kasage Dun Lushun Dasage Dakchung Zojin Gopenda Chiga Chi Dun Tu Sum Ge Sum Ge Chida Tempo Zongkage Sojin Gopenda Chiga Chi Dun Dun Chi Ji Gu Dun Gunalu Dewa Tapna Seime 조기 짝돌 현적이 세더 베미나 팀부다 펜슬링기 좀대 짝도 니동 캐치 둘로이 잼도 속인기 되는 도쿄 베나세메 예법된베 민금 속이 지더 주베 지세 쪽계기 난게 도쿄 베나스 임다 도쿄기 된로 www.ecb.pt.da https://tinyurl.com/pip-registration-form 나로 되어 탑나세메 도쿄 배우다 마비우 따니기 된로 가원 장사로 예비 조기 짝돌 현적이 이선 때와다 야나 https://bombs.ecb.pt/enrollment/check 나로 지나세메 카슬기 된로 𝐂𝐿 �ż𝐞𝐰𝐬 게당 양진 상계 된줍다 지하 지딘 두가 나숨 레콜 딘다 놀부 원디다 지하 지딘 나지 니게 숨 레콜기 나로 되어 탑나세메 Sergi Longdengi Godento Timbule Lasallo Injang Chopgegi Ring Baski Tole Ti Ngilcham Pomji Dang Tontra Kechibe Nekor Kini Dang Dizombe Ladak Loyang Ninjang Chuchigi Ring Namdugi Tole Ti Ngilcham Tontra Kepjube Nekor Kinigi Nerim Yeseme Nekor Dii Nase Zatongda Tene Suyang Tab De Totobe Pido Yeble Jeni Tudi Yemitsugi Jidun Nga Gesum Gujunal Jawa Tabna Seme 𝐷𝐾𝐿 𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐴 चिदडुबि चिचे चुनी टोबा चुचे चुतामदा कर्मा सुमचुलु गिलचेंदा किलमेगी चुंगेचु मिमंग रुंदुर तोले चोंजुर थमनि इमले जेदे यमिचुगी चुंगेचु शिपचे नातोले चमातोना सियमे रिंदुर दिया थिम्पु 𝐷𝐾𝐿 𝐬 𝐚𝐧𝐝 चतेवे टिंगचिम थोशिबे चिदेन खानालुबे कोटिन थमनि इमले गोंखे चेरंगी टोबा चुचे गुले थोके जेदि चमातोना सियमे रिंदुरगी कबलु चुंगेगी चुदा चुये जेन्ना सियमदा चुंगेगी खचल चुदा रिंदुर दिजिसु चिदंगाबे चिचे खेचिगी कुंसल सरशुनालु सि चुनेदा 양아친 용들 저고 www.bnb.pt.da bnb Facebook page 나로 시추시이마 카슬기 된루 이사기 데스가 지딘지두 레크로시케 니나로 되어 탑나시이마 Circle tire 𝐶𝐿 𝐸𝐬 𝐚𝐧𝐝 나루 피세친더 용더 유비 nomkor kholo 𝐶𝐿 타미지 인 디나루 유비 시에 타이어디 잠닝 갟캅 찌제 추탐 라비나루 치총 탑도 유비카 콜로이 피체기 콜리 쇼와진 콜로디 차지 주심레 킬로미터 붐치 센세 땅톱인 디기베 시에 타이어 세미 레데 디기 게지나 더 디밍 프라이스 피세 진총 다쇼기 스레 톱입인 Circle tire nalu JK tire da Dunlop tire chue thopsum mache nomkor detotobe temgo bajin tire di ni di methamepchi in te Goodyear tire di beru kaniwa pise chen be yup mache mintam chen da kara gi damkha chen gi kholo chi imbe yonda thön yup in timase Goodyear tire di pise jinjong ta shogi 5-star rating ye thop yup in Circle tires nalu ninsung da dembi CH JK Dunlop Goodyear tire dusu ngachi gi bonsong gi thole 𝐶𝐿 tabdo yup in 𝐶𝐿 bo chulu chidanga bi chi se khechi gele chida tubi chi se dun chunse jachanga ne chenga chunse gongse ma phabe chondo yuble gyara gi kokablen na dige ma che kholo sone gi shabdo su rime tomba im ma che sane satharin sa jumi chugi tenlo kelden gi shabdo e phu in jeni gi tenlo thimpu phabe sa gi jolam kha zimda numkro temten kha le thimpu thom khatulu meter chikje gi sakha yubi Circle tire 𝐶𝐿 kha na chunna se shuni in
Zepen yon chabi tsagi setup emena yebab dembe rindurba tsugi numkor Hyundai Creta option S model niktong chobge pemidi mimang kongse tendur tole tsoni imle chama tona sima rinduri chetui tsagi tisaka zepen yon chabi sanale topchuneda yanchin yondel chergo www.oag.gov.pt nale publin pedi chida dubi chitse ngagi nangke tsugopta ichasu chida dubi chitse kelu khap chini sima Kasirgi delu kongi yondel chergo nalu sinida yanchin chi din keku chi din ngandalu dewa tapna sima juk meto tashel di longo kechi chigi ring lasalo nekor kiyebe nyamnyo yep maze tatoya nekor gi lerim su leshun bera jodo yepta daru lasalo nindon kechi nigi ring tui nito bumchi da tonta chuchu renga be nekor kini me di visa gi delu Kathmandu dintabe gu magoba nindon sumgi nanke topsop maze zatongda dene suya tap detotobe 3 star da 4 star sakhangna imle jindi yimi sugi kawang sanam doji da jikha chamke angtangi tole toke zena seme juk changda lezingi seda bemina chashu nimtsu mimang kongse rindurgi tole jida dube jise chi toba chuse chutamle tsongju tamni imle rindur nalu chama tonasi shuni kasarda chashi shibjegi kole isagi dusika sum ni du lekorgi nalu tawa tamnasi shuni laso 장통기 레림즈메 가르루 구장보 시슈니다 당제 더레기 레림딤 저치보 지나 봄다 zon칸날레 피도세 다제 개옥템 타칼레바 고라잡조 보다제 zon카 케치세 오베님도 개옥 니장아세 오베님도 소남도 고놀로 슈잡되게베 라베메라샤 유니디기 지디 같이 zon카 닥종다 지칼루 냠젤베디게베 zon카 소남 고벤수다 지카 딜랭기레림지 슈베심다 텔레림지 디조디기베 피도 수슈니 더리즘지레베르나 봄다 zon카 닥종날로 회디기베 유세 대동아라기 꾸준디임 저치보 진 zon카 소남 고벤다 지카 유세 소남 고벤기 같이 슈어 표신도 드셨던 레림날로 점도나밀로 점발엑소 거리체에 수슈니라 다담바라 사고 템 테칼레파 가트라시디 따로 소남기 라벤베술로 땀마데오다 강일같이 던도서다 땀마데오 지디 남시주르기 땀마데오디 임베세 지디 리다셈치기 네바디 임베세 다 사고 템타칼레파 네바다 땀마데오 수디디 조라테베세 인르에 사고 기내 땅다티 디수 동린베니기 탑셰나캅 담메데 됴멜라샤돌 나 봄다 zon카베와진 땀마데오다 강일 수세니기돈 탑셰나캅 지같이 뗀데기베 잘라난도가 아세미지 Las kuzangpola te tebi kokam namidilu namisami te ngachi semgi hilera te kariga subo mi yisi shudola te zora ta diwogi ngingonglu te ngaji nalu japkung dodu chi sachi shuwa jinla te pumta songkakna te sanamgi bewachin te chachale bewachin chachatukchudi chi sanamlu tenti sowa sanamlu tenti tebera tato yisi shudola milopli chewachin te tatugi na nesena bewachin ta pumda zongaklu ta kungba bewachin tonta sumlapchidula ta tonta sumlapchigi na le chiktung dugjadichi te kungba nimchi sanamgi labe de yisi shudola tinani le sagi jachi bewachin te halam tonta shidangapchadichigi sinalu anibidu te dinalu te tachi tiwaki du zumbe te ngachi songkhak bunta songkhak sumbewachin ka sa thosagi te songkhak chi sishunila ta ma chamsu thamale niktung dujale shibtung ngapje sensigi te panalu chibi sishudola te analu te namshi jurwa gi te tonglen disya te deberai sishudola mapa chirtang gelyong na deberai te ngachi na songkhak na bewachin deberai te chididi ridasimchigi te tonglen ta kangil se deberai sishudola te namshi jurwalu te tinalo tonglengi betapti te ngachi songkhak nalu te ro nyamalera tibe chala diswe nadira dula te tatugi zumbewachin ngachi chashi chusumbagi na bewachin te ngachi gi zorim zora ngachi gi sagi chu te anidilu te shutendo shunila sashi kompe tani gi tinalu ngachi gi te sagi chu yarsing tani gi chila chididi ngachi gi chugila te shingchugi nalu bewachin shingchu disuya te nyamagi memabishemi ta sigu chabya debe mechabela te charshuya debe maumni tendi tonalu
대 로토 따비 갑로 텐슈 디소야 대 마팝 딜로 텐테 이메라 추디 메타 맵지미 사디 사기 주에 메타 맵지인가 다는 보다 추기 날로 배워진 den상기가 저라 남시 주로 동len 각탑기 딜로 대 바이업 시스템 sellamela 디소야 nga치기 대 차시 준수미 날로 대 베토베라 이슈도라 라루두데이 대 조라 텔레치디 대 nga치 effective efficiency irrigation sellamela 다 페나 버진 나부기 지징 다 deep irrigation sprinkler 아니 디소야 nga치기 대디날로 템테갈레바 nga치기 조림데 텐디베 대안이베 라린 탑도 수준이라 다 리더심진기 강일나 배워진 저라다 진나로 배워진 대 팝기 아니지 수도라 텔레치디 마파 샤우다 대베둘라 대심이 셈지야도 저랑 같이 팝로 텐디베 대 자찰레 배워진 토 대자차 숨주듯이 아님지 대 로토디수 대 맵담이기 대치 아니라 동len지라 산남바디슬로 다나루 같이 대슝기로 조림 딕데데 자기담이 젤링 펜싱 프로젝트 아니 조림 텐디 땡아치다도 배외 강하라 이슈돌라 대나히 다 디치 센시기 바나 버칭 같이 할람 킬로미터 개질합지 대 두디 이슈돌라 디나루 사고 나나루 대사 에카르 납자 합지 같이 나나 대아님지 속주 비수디 슈돌라 대 공발레 배워진 공바할람 숨제티지 같이 펜도이 슈돌라 다나루 대 디기 마도베 같이 템데갈레바 대 다리나바 록타 록미기 라와실라멜 소라 펜싱 엘렉트리컬 펜싱 디소야 아니베 대 같이 배우가이 슈돌라 다지 ngachara sonamba 대 ngachara 기계 갑나디 sonam로 땡디기 별라베 고바친 고카벨라샤도 봄다 zon카나 좀치 보아친 다치나 이 까나도 좀베 빌럽 체카치 가라서 남로 땡디기 베도 동네면서 이런 같이 사고 날에 파시에다보다 유커데미 나서다 인셀람베탐나 라가치 베도서다 라루기 싱기라 베도세 라루기 라가치 베도서다 데요페 베도세 네보다 소남루디 남에사메라 슈참미 쳔치민도세 네베 녹삼당미지 녹삼당곱지에 된수세 이르에나 사고기 내땅 사고기 착탕 외법술레다와진 투체기 돌레베 아니 속이 사마베 답신에 갑된 뚝배도 벌라 싸고 고양다 가라 탐베보다 아니 수에 자식이 림바다 티디기베 미설로 답신에 갑된 디기베 자주도 가셈이지 레스 다 내땅 마파 동린지 아니라 밀라미비기 대 강일치 마파 겔용기 네스네 데베라도 대 같이 봄타 성각나 배워진 디 테르바리 수도라 대 디나루 다 시탈리로 배워진 대 밀로블레 자찰레 제와진 숨주 속에 대십주 말람 지잠지 산남바기 라베미 아님지도 수도라 대 아니보다로 로치와 루치 대 밀라미비 강일리 텐데라이 대 밀라 미비 강일 텐다라 땡같이 대 산남기 텐슈 산남기 라 버치독도베 베니기 대 고가베야 디나로 뉴스베 조도 수도라 대 아니볼레 땡땡같이 송하나 버진 지디 대 나기 순데 사기 자실레 사기 유블레 타우도지 버진 대 사탄 사치비라 이슈들라 사기 젤레 버진 사기 자실레 버진 남스 밀리슈미라 산남기라 베니기 대 고갑 남스 밀리슈미 대 아니 밀라기 동렌 찌딩같이 대 산남 티치 사 판매가나즈 라멜 아니로 쪼텐디 슈들라 대 아니보다 나치기 나할람 대 헤말레라 대로 게르기 배 코라기 산남베기 뉴디 트랙터 디스웨 코르베디 대같이 슝기 카톨레로 다리나바 대 ESP 실라멜 같이 벨주르기 대아니 대 론좀지메 퀴니기 아니나레로 트랙터 디스웨 대 코르베 디수기에 대 강일 디수 대 세디 대치기 디마도베 대같이 나루 답베나버치 레 가디수 나니기 딜로 컴바인 하베스터스 나니기 넬레 남섬 강일 템벨라 대아니보다 대같이 선음 티지 레진기 카톨레 잡줄나 대아니보다 디날로 대베이 수들 지딩 같이 다 조림 지딩 같이 아니베 다 디날로 마쇼라 이칼로 대 암수 부수 델레 겐기 디술리멜라 대아니보다 공기 트랙터 대비 bombe 대단이기 아니비 제민도 대아니 디술레 같이 미니 파우틀러스 대안이 수행하지 차지나이 대 레길 카톨로 같이 대처비라 피디 이슈들라 대안이 수행하지 다 디치 상피기나 배워진
하람 납주디지 담빌베니기 차지 수도라 디게 케빈 bombe라 중 디게 마도 베시나베 마치기 다 달레바기 답에나 바와 진다 같이 답자 푸니 달랭같이 나 조게리 디수야 대 푸니기 될로 대 아니 디수야 같이 못답배 다또 십셀 배워가 이수들라 아니 디수 지치기 돌레베 대가라 대베 여법이라 대 여법이 될로 같이 대테나로 대 밀라기 미비 강일다 밀라 미비 강일이 두두 세베 샤바에 미투벨라 대티 랑신이라 대로 대 초인딘 따비간래 이하루 대사남기 라루 또기미디야 대 뉴스베 오메 대 디디 데브라임벨라 대 아니보다 대 마슈치 나치기 뒤치기 돌레라 디수 동린디수 대 데베베고 같이 슈돌라 찌디 사고랄루 치네베와친 아치라 손들기 때문에 소남기라 저 bombe 베미여 범몰라 범도 좀 카베와친 남사메라디 민도세 다니수 가체 독도베 통민베세 다 록치칼레 아치라 사고랄루 치네 텐슈수 텐디기베베르에 송람레 숨좀 맞도 좀 마수 될은 맵테위기 강렬다 담마디오송 같이 아니베제 오메세 범도 좀 칸날루베와친 소남기 텐슈 남사메라디 텐니민도 몰라죠 bombe 인레 템메소 대 손람 맵 마조치기 탑세나 갑지 가데베라 텐도가 섬이지 담아봐 시미 종학나 좀 배워진 디 동랭지라 대가체 분타 종학나 배워진 대 소마 수비기 강일디 대베 동랭 조진 집이 멘스 슈들라 마파 아차레 텐요 대베로 같이 나루디 여법이라 대 같이서 와진 지디디 같이 대 롭다 템테갈바 롭다이라 롭다테와 시디지라 안데지가 사남바 게 대신 대사남 라자베루디나 대신 시수베베 틴릭디수 송델기 틴릭디수 베디 치딩같이 나로 봄따디 대 최딘기 최기 쩌집에 대 나로 네 산수집에디 셰다 곰디디수 레셰이라 다네보다 디날레 봐야돼 세세기릭남 두나기릭남 신대기릭남 돼서 대 송주베니기 사고지 아니지 지딩같이 날로 대다 호텔 슬람에 사강 디서야 대 할람 장가 십중합주 합치라 디날레 봐야돼 송람 디수 대베도 마바칠당 디같이 개와기 날로 동lên 아스리 템빌라 개와 송주르기 날로 디디 마바 대 개와 수세기 사고 송학날바 데베레임베 대 조라 공세디수 마토비 강일지메 데베로 슝기 카톨레로 같이 사남 랭가다 슝기 카톨레 같이 산이 슝지가 대 송각지가 제딘베 신도 대같이 기티날로 인티그레이티드 포테토 웨어하우스 파 게스탈로 나오기 지술라 아니날로 같이 거라 선남베 카톨레 대 스키어디수 파 텔레팔레 세베 텔레콩기 팔레베 송줄디수다 또 룩사지 레진기 가툴레 데베세디 수돌 데베 잡줄베디 테날로 마바 질당레 제와진 땡아지나 탱콩디수에 레줌브라 텐도 템신도 데 송람디수에 레줌 디 고카베 레줌이 데베 동레니아 데베 데 셰미나 좀베 데베 메템베 지딩아지 나루 데 가릴람 실람에 융부르기람 디서야 답대 독도이 아니 볼레텐테티나로 동렌 조진 집이 미 데베로 조라다 총람기나로 같이 달레파기나 배워진다 디나로 패키징세 밸류 에디션 실람벨라 디나로 데 피시 렉처 베니 베베 데 칠송 잡니 술로에 고급 수차시 디수 삼도 수닐라 다 텐슈에 같이 데베 같이 다 같이 템테가 대가가서 멤버비시도 마켓 레트세 대 송주 배수비기 산선날로 대토 로토베로 디날로 대 신대베로 체세베로 아니베 같이 소텐도 시도라 차지 주슨 베기날로 다 저기 야캅나 사고 템테칼레파 대 소남길라보다 마쇼지기라 랑기랑 람주와게 베니민도 봐모라 다 소남레텐 디기베 벨졸로 한탑베고베 트랜스셉기 온바비아게 땅급 접시베와진 냠레 속대조디기베 몰라데 나신 베샤타메수기 동가텐 디기베 띠루기 콜레 지잡시미 하고메수기베 자마도바친 캐펜 bom도벌 bom도 좀치베와자네베 나신 냠레 속대조 찌다리베와친 찌룹기 팜세 고츠이 몰라 아니수 나고진 탑숲지에 바친 남세메 레쇼모니메세 같이게 아네베 톰메세
대 나사고나 옴다니 나션 데센조조위기 아니 수침치 재미서요 봐. 아니 보다 나션 수기 아니 왜 동카튼 얘기들로 정카딱 전기 공 셈슈게 준 얘기 답신 나갑지 된것 가지에서 가dim집에 공 동카튼 바진 대대든들비기 접접 캐리기 배로 차시기 같이 일레벨에 접접 배고 수에 가지에서 수에 그 지르제도가 셈이지. 아빠 디 마치기 벨줄 고펜기베 고tin 탑디라 디날로 저라 나신 데슨 마치 사남다 고너기 데슨 조베 손델기 델루 텐슈기 델루 데베 땡아치다 나 분다 송하나 버진 디데브레일라 데조 헤마디 나신세 데 나신 루텐디베 믹티베 디날로 베디라 데슨 템데갈바 데슨 수에조디 아니 배워달로 숨주소 니디지라 데슨 다 대신 해만 나신 배우다 다들 나바가라다 할람 대로 다 계시고르바 히실라 대 로쟁아 랍지 야스노라 디수로 대 라베디레일라 대 조라다 지슈두 좀비 대 나치라기 사남기 다 고너기 텐슈디수 대 송주르기 딜로 아니지 베데이 슈돌라 대 디날로 대 나치나로 대신 대 코오퍼레이티브 야일라 텔레가치기 나로 암수기 대신 콘탁바지 슈돌라 디날로 대여법이라 같이 나로 다 차지 날로에 되버리라 같이 차지 수준 버기 날로 대대버 디와 답비 베니기 딜로 다 쪼라 같이 잡줄지 배고 배라 대 잡줄 배우달로 디날로 차지 날로이 대보달로 같이 다 콩기 쪼아 단디 예디베스로 예법가 대비가 디따도 슈돌라 대같이 니마기 다 니날로 대신조베 대신디 대로지 마주 로니 숨기 반래 함조디 데비둘라 아니 뼈달로 슝기 제도에 방 춥지침베 코나호텔레 대디널로 두지지 마템다 저라 스트래티지컬리 대 예법이비기 데베타도 슈돌라 저라 나신술로 데미파케도 다지주도 좀비 같이 산남날로 대 고너날로 라베 준 베탑기 탑람디수 지 아니 메멜라 나스카르체 다치데 봄다 zon카나루 소남게 타카 땀마데우치 사지 똥베샤메기 땀마데우티도세 다 아제 소남 사실레 제소바진 십동 앞잘 합치도 발 에카르루 제소바진 데자추베메기 장칼레 제소바진 니동 해바민도세 텔레 자추마베올리소메디 니동 죽제데치기 집에 턴소베보다 소남 사시 용dom레 자찰레 제소바진 십주시에 게데치 자추마베올리빈베세 대한민국 담바디오 bom수 집에 동민배세 이런 게 계약합나 라베니기 싸고 레샤메 소남라 텐디기베도산 계약합기 내세카라 소남사시 가면도 유메소야 네벨리 다루 싸고 가사 유족성 가나 봄다 좀지나 네벨리 보다디 다니수 탑신에 갑지 텐디기베 콩 자주베 숲베 자주베네로 쪼와다 당디기 주수비기 탑신에 갑수에 된것 가체에세 너서만에 베당도세 보다 아니좀베 똥림미기 사시수 자주베니기도 소남기 카톨레베로 나 종가닥 종레베로 개옥단염들 베디기베로 같이라 제도가 세미지 레스 마파 데사 톰세 펠로렌슬라멜 디기 동렌디 데다 데베레이 슈돌라 뿜타송각나 다치 나기 수누좀베 같이 십동갑제디지라 에카 사치 같이 산남기나로 데코라 탐잡잡비기 싸고 라베 투비기 라베 헤마베비기 싸고 디스아니비라 사차디소 다투기나 버치 닉동 두제디지 사 톰베 아니비 슈돌라 디기 데치디 동렌 길로 텐팀벨라 지담 다치 슈두숨이 리다셈지기 텔레 치디디 나체라기 다 밀라미비기 치디 나치기 다 동셉레 톰가가도 데 루럴 어반 마이그레이션 슬라멜라 아니 술루텐데 임베스슈돌 아니나로 데 나치기 다 송학베루다 생가베루다 슝기 가틀레베 슝기 시줄람도 따도베 나치기 데베 차지 주숨베기나로 데베레일라 치디 나치기 리다셈지기 데 각탑 디날로 세탑 델진기 세탑 받고 로토디수 대 수첩 소첩 베니기 지디 아니멜라 대 조라 대 아니나로 나치기다 대사 육진벨라 bombe 자시 bombe 디날로 저 아닐로 텐돌라 사톰 가길 얘가 맘 가티 얘가 아날로 같이 자기담이 젤링 디스에 잡
te dinalo anebe besuwa jin kongiero te nahishi 같이 두드레 테미 수나 배웠지 lokti te 라디 수 배워 테미 te chidi te ro na madidi bero lalu larchiko tampe sanamgi ladi suya tebe besa ngachi gi jeome sishudola te chidi ngachi chudi imbela te chugi naluya te ngachi hema yubigi te shinchudi su te ngachi gi te tensala tibe te tsorim diktibe te nalu te ngachi nyamchibebe tebe i shudola 접절 때수 피밀레 땐데기베 미스 선남바 속이 동카튼 선남길은 라 배급 같이 있는면서 동카테미에 둘라 대베 nga치로 잡주티수 대베 나머지 땡가치기 대베 베니스 대 디날로 베니스보다 nga치기 날레 템테 테르바리 디날로 대 공기 바 슈진도 대베 멜 nga치기 에십티수 베베 예법티수 바 베베 십셀리수 베베 대 nga치기 대 날로 차지 쌈베 대 nga치기 망일디수 수입에 대베 나도 수도라 다 마음비기 날로 봄다 종하기 당아제 람딘 타니 쇼이 차세기 림바솔로 람타 퉁구존이기 고림 림발라샤도 텔레텐디기 베소남기 고갑징아치 봄달로 쥐고 바친 GMC기 등동아치 소남기 튼슈 아니 좀 짓됐니 튼게 아니 좀 짓럽지베니 셈이지 두제 같이 나온다서 레스 데 마시 다 예합날로 데 레겔베로 데날로 데 테다푸기 대디 남이 섬이 bomchimela 로메옹아들은 붙이기 레길 좀 집에 당아치기 남이 섬이 기샵시고 bom이 수도라 디티수디데 같이 다 배워지 니람나 좀베 대 니람내 통미술라 아니 배워달로 같이 디디나로 다 답디베니 같이라 대가치기 야합나로 랑고란로슬람베 저 아니라 사남 대 사남 리베와친 사남기 탱고디수 yarchingbe kokaptisu lenbe ani benide sum kachila anibi denlo tenga chitaptisu pedus shudola ta chora ngachigi anilo pewachin te shenna mato be ngachigi ranshin be jogobela organic be te malwe debe koil debe tenga chi sunshi nalba debe jeila te maluti mashuchi ngachi mindful be odalo tenalo te organic be ani be te na bunta songhana be wachin ngachi chaji su samdola 다도 빼나 배워진다 같이기 하이 밸류라 멜라 데티나로 데다 빼나 배워진다 같이기 반셀룰라 멜 스트로베리 데레 치디 같이기 냐카줄라 데레 치디 같이기 나루 데 포르치토 테미디 깨와일라 데 깨와다 두좀 배워진데 같이기 컨벤셔널라 멜라 오르가닉 기테가 미라 데 아니베도 같이 차지 삼돌라 데 록지가 다이 아니베 대 사시 bombi 미디 같이 ranjin기 톨레베 대 겨와디스에 텐슈 야싱 베니기 대 라비 마웅비기 일라 다도 같이 대 디질레 차지 아니 비삼디 슈돌라 지리 같이기 다 냐하주임벨라 냐하주 남스미기 여법일 같이 나로 다도기 네스나 버진 다 에커 케지디치 같이기 아님지 베데일 아니 디세 같이기 오르가닉 베 ranjin리된 텔레지디 아니 방실로인데 텔레치리 같이 신이 디소야 대날에 가데다타 오르가닉 베 value add be 텔렌 피스다 템베 아니 비기 치리 같이 ngo장기 자디라 하르발 티디 같이나 카토사 배워진 내부비에 메차베 디 카토사디 17 좀 배워진 남스미 젠다마타기 도 디소야 텔렌데 딤 디소야 리줌 텔레 소기 소리 빠기 카톨레비로 리줌 예비기 데베둘라 아니 디소야 같이 다또 잡디 비디 슈둘라 아니 디소야로 나토아 예미콘 니 숨디지라 아니 디소랑 같이 데 버체 독도베 데 란신기 톨레베 베디라이 데 디소야 아비스켈라메 데 bombe 자세 bombe 베베 디날로 송주르기 델로 데 같이 패키징 밸류 에디션 프로세싱 디소야 데 리주메 베베 데 답디베도 슈돌라 차시기 림바디라 나시 라요메메소 고카빌 바치나 고카 데 조라 아는 날로 데 나신 데 같이기 날로 베와진 할람 돈타 둘합치둘라 같이기나 데 아니 디소 가데베 디날로 데 같이 제독배배 라요기 고갑디수 렌주니기 대배 탑시디수도 수들라 다치 아저라 굽다 세오베네면도 고pen 세오베네면도 란데비기 사고나 메푸서 독바 차고세 몰라 랍사나 돈사나레고세 이게 베임베 수주고 봐라
나 선남고 벤처러 좀 집어 왔잖아 봄도 zon각 딱종나로 차슈되게 하람 로숨바고 빠빈베세 로숨바 말함도 지난 켜나 해말레 선남고 급변 베베기 쉬지 봄도 zon칸으로 선남기 텐슐레베로 선남나 렉처 같이 이게 대할레베로 아님지 바수치 세이게 빠냠레 종주비어가라 다때 고급 상고진이라 이기 미세지나로 나로 봄다 zon각나로 차슈니딜라 고르무지기 베니 땡아체라 사시지나 진일라로비기 사시 송각진알로 자주니 고가 봄지라 대 님담버닐러 딘날레라 나라기 나 대베 대 시구르게비기 대 아닐로텐데 대 사텍디 베니세 켈랑제 베이스 슈돌라 대 베위 탐말로다 도두디스 레주미라텐데 대 라짬지기 멘스 슈돌라 저라로 산남바 라베미기 디디나로 공기 호텔에 라디수 슈 땡아치기 텔랑룩 티디베 때 공기 마치기 디나로 잡주 티디베 공기 사긴디 라베위기 두티치라 지디로 사니슈 기오 카톨레 디나로 델 냠릴베디 나치기 디나 공기 호텔에 사텍디베 소림 틱디베 땡아치로 잡주 피빈 잡주 나미 지라 지가치 송가 딱중기나로 답디 독도이라 가치라베로 핀숨 소독도 대로 우팁 대 다시 송달레 구축 대가치라나 딱중나로 대가라 답대 독도 베올레틴디 대다 할람 로숨 디실라니 베돌 디나로 저 같이 나로 대 마켓 드리븐 프로덕션 실라멜 텐슈디수 같이 송줄 배수비기 조림 디디라 대 베나버진 냐카줄라 대 냐카주 니마버진 아첼레수디둘라 공기 때 여법레 배워진 남스밀레shum둘라 때 마슈지나 호텔 봄날레 배워진 팀부터 바로 레베 대베 녀송 잡베 때 나로 대베 베딜라 아니 여법 두실라베 10셀 충구지 베베 때 같이 또 같이 호텔에 사남 대세 호텔에 에거 캐치디지 때 같이 아니 빌라 때 냐카주길라 때 같이 송학산이 중날로 망일 메디베로 텐슈레쇼몬데 텐슈다 레줌 오니 고츠일라 때총 때 나보게 지수 다도 나마 총관 날레바 세세기 날레바야 세세기 총관 날레바가 하라디나로 다도 때 비시다 템베둘라 녀프서잡아줘다 봄따기냐 걱주다 빠르기냐 걱주세 한번 입에 떼니도 때 같이 딱 콩라나나 텐들 베네레일라 때 아니보다 때 공식이 배우러 같이 날로 때 케일라 때 팔레 때 겔진다 가라베오다 같이 날레 때 니제디지나 배우죠 파기 방음이디 숨제 남지 대비점에 지딩같이나 스트로베리디 슈텐돌라 때 라실리데 디 남이 섬이 아니 오밥 여밥둘라 같이나 지딩같이 protected greenhouse 나나 베니 지딩같이 빠나룰라 때 아니 베츠오데 같이 아니 베텐상 기 톨레베 아니 베돌라 디아다로 나신디술로 미티 베돌라 automated 텔레 추도니 리 일고츠베 같이 데베 베도 슐라 때 저라 지디 같이 샤무디 남섬 때 여바비라 샤무디에 수마기보다 같이 또 베베돌라 때 텐슈디세 텐데일라 때 샤무디에 송주르기 남섬 고갑돌라 자사다 셰다날레바 샤무디로 때디 앞터린처라 때 공기 랍두좀 버진 기지 자리 계속하진 아님지비 때 여밥둘라 때 같이 호텔에 10셀 중거리배 바다수 대와 탑 보달로 아닐 수인 시슈돌라 때 마파 때 날레바 마파 차야슈니 때 저랑 같이라기 때 슝카돌리 슝기 시줄람 룩다도 저 텔렌치디 같이 랭가 산남 랭가 텔렌 종각기 산이 슝기 때 조림다 틱디라 때 차슈고 때 같이 데브라 차슈도 시슈도 라스 남스메 카리첼라 남스메 쥐게디기베 소나이세 다 소남고 벤처라기 손도 좀베 임벨라 봄도 정카나루 소남기나루 고갑 여밥 bomberadose ire sashi tomle me de kangel chimbe jese tapshin na kapten digibe chala jego kache genkuda gente bakti gibe chalana wigi shuye de nazum chibo jin yakak chugi zorim dikde gibe dare tenshutun be gantu maun beginalu bangi seludi imbe mol de suda de lenjen be shamogi tenshusul zorim zone se sonai namsme gari chala lerim na chama tokna ambelo 다소 장통기 레림스미소 날레 파양아치 봄도 zon각기 레림소 넘바 나서베
고렘 딕딕이 버려 평 세션이라 다리라름 지나물로 거리살라 Japan yon chabi tsagi setup emina yebab dem rindur tsugi numkor Hyundai Creta option S model niktong chobgi pemidi mimang kong che tendur tole zoni imla chama tona sima rinduri chetui tsagi tisaka Japan yon chabi sanale topchuneda yangchin yondel chergo www.oag.gov.pt nale publin pedi chida dubi chitse ngagi nangke tsugopta I chatsu chida dubi chitse gelu khap chini sima Kasergi delu kongi yondel chergo nalu sinida yangchin chi din keku chi din ngandalu dewa tapna sima Dukkel yong nikangi setup emina chida dubi chitse chuni toba chutse chutamda karma sumchulu gilchenda kilmegi chungetsu mimang rindur tole chongjur tapni imla jede yemitsu ki chungetsu shipche na tole chama tona sima rindur dia timpu dukkel yong nikangi chadewi tingchim toshibe chiden khanalu be koden tapni imla kongkhe cherangi toba chutse gule toke jedi chama tona sima rindur gi kablu chungegi choda chuya jenna simda chungegi khachal chuda rindur dishi chu chidanga be chitse kechi ki kunsel sarshonalu si chuneda yangchin yondel chergo www.bnb.pt da bnb facebook page nalu si chu sima kasel giten lu isa gitesaka chi din chi du lekroshi ke ni nalu tewa thapna sima Circle tire chonle khandi 𝐬𝐿𝐬 na lu pisichin da yonde yubi nomkor kholo chondel thamiji in dinalu yubi 𝐶 tire di zamning 𝐬𝐿𝐬 chikje chutham thabi na lu chi chong thabdo yubi kha kholo pichegi koli showajin kholo di chaji chujimle kilometer bumchi chense ta top in digibe 𝐶 tire semi lede digi 𝐬𝐿𝐬 na the dimming price se pise jinchong tashogi sure thobib in Circle tire na lu JK tire da Dunlop tire chue thopsum ma che nomkor deto tobe temgo bajin tire di ni di metham mepchi in te Goodyear tire di beru kaniwa pise chen be yup ma che mintam chen da kara gi dam khaching gi kholo chi imbe yonda thön yup in tima se Goodyear tire di pise jinchong tasho gi 5-star rating ye thop yup in Circle tires na lu nyinsung da dembi ch JK Dunlop Goodyear tire dusu ngachi gi bonsong gi thole chondel thapdo yup in chondem bo chulu chidanga bi chi se kechi gele chida tubi chi se dun chunse jachang nga le chenga chunse gongse ma phabe chondo yuble gyara gi kokable na dige ma che kholo sone gi shabdo so rime tomba in ma che sane satharin sa jumi chugi tenlo kelden gi shabdo e phu in jeni gi tenlo thimpu phabe sa gi jolam kha zimda numkro temten khan le thimpu thom khathulu meter chikje gi sakha yubi circle tire chonde khan na chunna se shuni in juk meto tashel di longo kechi chigi ring tasalu nekor kiyebe nyamnyong yep maze tato ya nekor gi lerim su leshun bera jodo yepda daru tasalu nindang kechi nigi ring tu ngito bumchi da tongta chuchu renga be nekor kini me ti visa gi telu katmandulu tintabe gu magoba nindang sumgi nangke topsop maze zatung da denesu ya tap teto be 3 star da 4 star sakhangma imle jindi yimi sugi kawang sunam doji da jikha shamke angtangi tole toke zena seme 조기 짝둘 henzo기 세더베 미나 팀부다 펜슬링기 좀데 짝두 니동 캐치 둘로이 잼도 속인기 되노 토쿄 베나세메 예법된베 민금 속이 지더주베 지세 좁게기 난게 토쿄 베나스 임다 토끼기 된로 www.ecb.pt 다 https://tinyurl.com/pip-registration-form 나로 되어 탑나세메 토끼 배우다 마비우 따니기 된로 까원 장살로 예비 조기 짝둘 henzo기 이선 때와다 야나 https://bombs.ecb.pt/enrollment/check 나로 지나세메 카슬기 된로 𝐂𝐿𝐬 𝐚 𝐧𝐝 상계 된룹다 지카 𝐠𝐿𝐬 𝐚𝐧𝐝 레콜 딘다 놀부 원디다 지카 𝐠𝐿𝐬 𝐚𝐧𝐝 레콜 기나로 되어 탑나세메 Chorai aluni 𝐁𝐿𝐬 neta matumbe nejigi rigdi in ani shatsi duksegi theudigi alui 𝐁𝐿𝐬 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 sathungi ri chunchulu chokpa shugdu yupin tibeole choegi chorai mashebe 𝐁𝐿𝐬 shatsigi dukse dile chorai zatsangsu sungjobsena kuzammo tugi jangla tukanal nesul shuge tambara nesul zoden
Myonga de rinpoche gi mongar gelbu shinglu kelsung jongder tewi nalu kelsung jongder tha ke gi tendel zegoi nalu uju zenai. Du gyahab gi drubi gi nasel su gechi nese da tumbi gi ka nasel chodele ngojur topni gi delu la su bedo yubime. Ta nalma nesel dusu kasedi be shuge. Myonga da rinpoche gi mongar gelbu shinglu yubi gi kelsung jongdar tewi gi nalu chilo nidong kechi druloi kelsung jongdar shokting dangba tarkhel gi tendel sego nalu uju ze na yubi. miwa nga da rinpoche gi gelbejing gelsung chongda tewa lebe pema thang da kotaka dele jamso lingi gelsung chongda tewi ge subsu lu sung shena yubi ta nga chere gi gyahab gi durab kechi chi da kechi ni gi chala di gutsubi gaila tari gi chala di maungpa gi shijam di te torara tepchere dindi zona dosa te chala su kaara lejimbe jodela Dubdi torochi kachi jeume sewachin desub da gelsub su nale jonda tha kyu be beodalu ti Facebook, Instagram, TikTok video nampa naso ngachi kare ki thonsail chinalu lobda pham pincha kare mitunale michuza chimigi gokhalera apada aigi 다 바바처럼 추브리피 된 초선을 주게 멜롬답 가르기 랍태서 둥 된 깨지 바고 부스터 붐수게 랑기 압다 아이 제오들로 두틀레라 티소 세 살람 피우멜 I mean it brings tears of joy when I see this online, the sense of accomplishment, deep satisfaction. Te ani jeodalu taksendi pamage rangi alupusugi chenam lutadi ngerambi ki tsuil. Alupusuge totopo jabi gaimbe rangi pamalu kadisamshe gyujabji lejimbe pu tiso semidi tatalapa guzung rangi dinjegi pamalu chachichi lejimbe shuge segi te tsuinisa daani zumbe jeodolo di duktendigi gyakapse la kachira beru pinsum cho totobe taksin lejimbe tendi lejimbe tsidabachin Kachira zeru jawa lamdu lejimbe jong. Ngachira pendi dubi gyakab dindi zogoba chin tamla misira dindi gola. Then lam lusi di danzi tab gola. And jutanjulu peljo di kachela. So in other words, for our collective future, it's imperative that we have very strong people
Because at the end of the day, no matter how you define our future, it will be done so through our own people. So that is one of the reasons why moving forward we are going to do everything to prepare our young boys and girls. And then the second thing is our culture. And this extends beyond dharmic culture or the unique Bhutanese culture. It's a culture of harmony, a culture of fealty, culture that supports service, sacrifice, culture that makes people loyal and dependable, hardworking, culture that makes people more compassionate. Ta'anizumgi yijingi nopse ngajera mapalera na dugya khapna ngengonglera dusa. Ta'ani danzi lejimbe tabni di namasami gechel. Te jutanjulu di peljo seme di economy mal. So that's where I've repeatedly mentioned that by introducing national service, after a couple of years, we're expecting 13,000 cadets passing out each year. So let's do the math. In 2 decades, we will have 260,000. By then, I believe we'll have more than 100,000 𝐍𝐞𝐒. If you combine the two, we're expecting around 360,000 soldiers, so to speak. And at that moment, yet again I ask, are we preparing for war? Do we believe that there are going to be a lot of calamities, apocalyptic challenges, things that should concern us today? And as such, we are making adequate preparations. I don't think so, sir. We're too small a country. I don't see 360,000 soldiers taking up arms, sir. But what I do see is what has been defined as the hive strategy, sir. Dangachere du gyakhabdi milop nyuranyu gyakha ridepcha kopsup chunku lakachile gemi. Da talapa guzundibe ngachere du gyakhabnalu desup pelsup gelsup se anibe gutsugo midera hive strategies. Jami ki chanzume zodibe. Dutenchara ngachere gelun bansum chuda omzumbe. Nasum chibe ta la chibe be. Kara u du 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 u du 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 se. Anibe desu bachin ngachere gyakab ki chala kachira zeguru tocha meba. Ka no midi dende lejume dupsusa. So I believe that this is the building block of Bhutan's future. Darumi wachu gi magdekha gi kopinsu lo chicho gangjo gi kole shaptu chu shuda shu shimba yume luka dika chu yuse sunanu. Dezumbe lenche Narendra Modi gi tsubi jaga shunda mise chulo ya neyam gi netang na inru gelsung jongda tewa nga chapni na chapchur kanda na meda tun gelsung gi jongda chu ya chilo niktong kechi shilu ko chu chumelu kadika chu yuse sunai. Dematse miwa nga japcho gi sume na tubi pham yong gi gelsung gi lerim lo chapchur matup tu be phimelo ya kadika chu yuse ime. Demiwa chu gi gelsup chu lupanyam yelo chu ya suna yubi. Dezombera miwa ge yum tsringpe mwanchu chu gi kota kha gelsung jongda tewe na ge sup tharkil ge tende zego na uju ze nanu. Dele linche ge pe matang gelsung jongda tewa da timchi limbo ge jamtsu ling gelsung jongda tewe tharkil ge tende zego na uju na yubi me.
te tende zego tsuna shung ta tsangi le Vietnam da linge shung so gi lembo de le magdi ko pen da shung gi chete ko pen de zombera gilji kudin tsugi ya teju nanu daru lerim de na gel subtsu gi sa tsanda charu tsugi ya te khatu yup in daregi jonda na gel subchik tong ab jasum chu so dun gi ta khatu yup da tinap chi ka kapsu na du me truvi na jen shipchu she shi ya yubi me de daregi jonda na le ta khumi chu chi di ka kap na gel sub tong ta gu da geb ja tuk chu yup ime de da chi ka ge sub chu gi jonda di ju du me da de du cha wa sum lo de dam hlume gi ko le cha chi kan da shu wi khelam phi ime te gelsungi lerimdi ya miwanga japchu gi kelkap gi rangwa da sungchup gi dun le dubi na jin su chuk rup chen dang su sen chen de le shabtu chu shu chu be so ne na tu gi kongje lana me ba na de shi tu na yup in jangda ne sigi dun le jamyang lo de gi ni ju pyu in 미용 gelum tripem wan chugi wan de poda kota khalu yebegi gelsung jongdar tewinalo chilo nidong kechi duloi gelsung jongdar shokting dangba tarkegi tendil zegonal ujunano dizumbe samrup jongkar pematang gelsung tewanalo lenchin sring topgeda sam jamsoling gelsung tewanalo timjilimbo norbu tsrigia delju naibime miwa ge yum tsri pe mon chu chu gi khoto kha gilsung jong da te we na ge sup thar ke gi tendil ze go na u ju ze na nu daru tende de na miwa ku kor da shung gi che toy kopen de le mag de kha gi kopen da san de shung gi ko tip chu gi te ju na yu bi me de jong da te wa de na le gel sup ship ja chu du ta kyu mi chu gi ta kha miwa ge bi sem chi me yang zu mon chu chu gi se jig me u ge wan chu chu ya yu bi me de lepe matang gel sung jong da te we na le gel sub jib ja sum chu so chi gi tang sum gi jong da lerim di chu du di du de zombera jam su ling gel sung jong da te we na le gel sub jib ja ngap chu nga du gi ta kha tu yubi me de chilo nik tong ke chi du lo gel sung sho ting dang be jong da chu chi da sum be na ko chu yubi de gelsungi jongda de ya dubi na jin chu di chani da ko tv riktil bini de le tang din gi chi tong da gen ti chen de zombe tha dam chi chu yeb soni gi tun la chi chu na yubi de gelsung shooting dang be jongda de chilo nik tong ke ji shi chi da gu be chi se nga lu ko chu yebi jangda ne su gi den le lung chu kha gi ne chi de jamyang lo de gi ni ju pyu in du gyahab trubegi nase su geji nese da tümbegi ka zamling nal nyuzin da yongda 𝐂𝐿𝐬 naksel tsokdele ngojur topnigi dönle ya la su bedo yubimbe de ngojur diletin dulu shinshi su yundin be döni da geji tsonglam su topni nal pento juni imda dünde khatsa parolu modabgi lerimchi goji benum modabgi lerimle den te gelipu denshi tomgi olu legil bomtunal nangkegi shinsu kode kemilo lentab jumbigi rewado 𝐁𝐿 da lingar shabto lekhungi motab lerim gi olu 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 yobi 𝐁𝐿 na 𝐁𝐿 𝐶 ngojur thomnigi la chu beni ime te motab gi gorim na paro da bumtha dele wandi phoda da thimpulu 𝐁𝐿 hector tongta ngapchu zinchong thamni ime gopen chu da trip da sane di chu na ngojur chu thomnigi dönle 𝐁𝐿 da devi lena chu 𝐁𝐿 chodi nece da dembe goden thap gozi shechi te 𝐁𝐿 chodi ngojur di gelchi nyuzin gi lamluchi imda dia 𝐁𝐿 chu genti chen da yunten be zinchong thap yobi da chun tem ime
Dukeden netan tsode da tsokde digi nakselda dewi lena su gelchi yuntengi netseda dembe goden tamni yobdi ngeden zonigi dönle shinche töntangi jarimda lamlulu nep manep dele shinche tsulshibgi lamlu tsu takshib beni ime. Tengo jordi tobi shuma naksel disule tumi shinche tsu gelchi na tsonde taptsuni imle dubi nakselgi tönke tsulu gokab yada tani na pentoni ime. Gopen tsuda tip da gongce tsu leshumbe tomnigi dönle nakselda dewi lana tsu gelchi netseda dembe goden tapgop ka chewe zeshichi. Daru gopen tsugi shemina du shinzo gerde tsezingi ngojor tomi naksel tsuna tsenrigi tablam juyudi zinchong tami naksel tsuna le tumi shinchi tsu gelipu denshe tomgi olu lagul bom tsugi dönle tamongzi ime. Inru gopen tsuda tip da gelchi netsegi gyoko dumni da yuntengi mangil japcho tsu tomni na donglen juni zumchi du zeshichi. kongi standard disu ta se tosubi dobal de ngachigi yunidi individual dani ta mathimachin drungachigi FSC gi certification thopa sowachin de ngachigi na ngachigi shingten ma ngachigi gelfo denshi thomlu GMC lu anbe temple bedolu dinalu te FSC gi certification mebachin de dio dilen dokpa disu te lashe onigi nyanga dobal ro chi ga khgi dro ngachigi tashel bero dodel bero de ngachigi the siju kemi Dizumbe lerimdi tarchu benina kerigi donglen tsuya juni meze ime. Te khatsa motab lerimlu dutunda kerigi japchu tsu benigi dönle ranshin larjung tunke lagilgi dukkeden netan tsode da chika genyigulu tsenta kyonu. Lerimdigi dönlu zamling yukangi nyutam saya shibja japchur bedo yub ime. Te lerimdi gyakabgi shemisa gotsunaya goden tamnegi charshidu. Janda netsulgi dönlu parole karma samte wandegi netsuldi namge wandegi ngen shupiwi. Tu lukanza dendur bomshuchi imi BOB Bhutan Premier League gi tendur di kodin tabigan rebi me. Te dare Tukpa FC gi tesindi nerim dangbina yubda tendur di todin chenchi bera chodo yubi me. Offside, but attack still alive, progressing smoothly. 𝐿𝐿 Dublin. RTC FC de tsengi khatsa Tempo City FC le golchi da le korbe ga khathopieb da 𝐶𝐿 𝐷𝐿 𝐴𝐬 na chidido te drukpa FC de tsengi ku din benerim dambi na yebda 𝐿𝐿 de tsendigi gol gu chu di yemi di ya thoshuchi ime Tele, kelo kechi menchegi BFF Academy de tsengi ya ku din top di yeru gol manyungi keba leten nerimni bina yepta 𝐿𝐿 zedin chachi rama phambadu. De Zumbera Transport United FC de tsendi ku du be nerim sumbi na da Tsirang FC gi ya ku du yepta gol gi keba luten nerim shibi na yep ime. Tina hinga khatop mi Paro FC da Tensung FC ni gi ku shi be nerim dinba da gabi na yepta Tempo City FC de tsendi ku sum le thop ma suple nerim gobi na chididu Tenerim jura Ugin Academy FC imda de tsendi gi 𝐿𝐿 zedin khasum besale ku phidochi ya ma thoba yeb I Janda netsul gi denlu namge wandi gi netsul di tikil hazum gi dolen beo I Ta nesul shu sawda chigal zodendu lokcha shuge. Miyonga de rinpoche gi mongar gelbujing gelsung jongdar tewi nalu gelsung jongdar tarkel gi tendel zego gi nalu uju ze nai. Du gyahav gi dubi gi nace tsu gechi nese da tumbi gi ka nasıl sodele ngojor topni gi tenle la tsu bedo yubime. Tato jangda tiga nali nesul su dechibi shusay da nali ma nam zangi kole shuwachin. Ta nawa gi ngimdi khalu da ngim sumgi ringle te gyakab nalu saamu pudi gi be chab zamzimre da sani laluchi nalu te rento to chabni zumchi duhusi ime. Tele sani laluchi nalu lungsu puni zumchi yu bengen ta bedi bedu. Te tato tuki jangda tiga nali nesul da tele ngim sumgi te saka nam zangi kole dechibi shusay da nali ma mimang seda da lerim disu korim shindabra sinas shuni.
𝐶𝐻 𝐶𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 setup yebab tembe rindurba tsugi numkor Hyundai Creta option S model niktong chobge pemidi mimang kongse tendur thole tsoni imle chama tona sima rinduri chechui 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐶𝐻 sanale thopchuneda yangchin yongdel chergo www.oag.gov.pt nale publin pedi chida dubi chitse ngagi nangke tsugopta ichasu chida dubi chitse gyalu khapchini sima Khasirgi delu kongi yongdel chergo nalu sinida yangchin chi din kyaku ji din ngandalu dewa thapna sima Dukel yong nikangi setup bemina chida dubi chitse chuni toba chutse chutamda karma sumchulu gilchenda kilmegi chungetsu mimang rundur tole tsongjur tabni imla jede yemitsu ki chungetsu shipche na tole chama tona sima rindur dia timpu dukel yong nikangi tsatewe tingchim toshibe chiden khana lube koden tabni imla gongke tserangi toba chutse gule toke zedi chama tona sima rindur ki kablu chungegi chuda tsuya jenna si imda chungegi khasel tsuda rindur dishisu chidanga be chitse kechi ki kunsel sarshonalu si tsuneda yangchin yongdel chergo www.bnb.pt da bnb facebook page nalu si tsu siyima khasel giten lu isa gitesaka chi din chi du lekroshi ke ni nalu tewa thapna siyima 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐶𝐿 𝐿 𝐠𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐿 𝐶𝐻 Dinalu yubi 𝐶𝐻 di zamling gyakap chikja chutham thabi nalu chithong thabdo yubi kha kholoi pichagi koli shuwachin kholo di chachi chujimle kilometer bumchi chunse tangtup in digibe 𝐶𝐻 semi lede digi gejina the dimming price se piche jinchong dashogi sure thobyup in 𝐍𝐞𝐰𝐬 nalu 𝐺𝐞𝐰𝐬 da Dunlop tire choya thopsum ma che numkor deto tobe temgo bachin tire di ni di metham mepchi in te gutiya tire di beru kaniwa pise chen be yup ma che mintam chen da kara gi dam khaching gi kholo chi imbe yongda thön yup in tima se gutiya tire di pise jinchong dasho gi 5-star rating ye thop yup in 𝐍𝐞𝐰𝐬 nalu nyesung da dembi ch jk Dunlop gutiya tire disu ngachi gi bonsong gi thole chondel thapdo yup in chondemba chulu chidanga bi chise khechi gele chida tubi chise dun chunse jachanga ne chenga chunse gongse ma phabe chondo yuble gyara gi kokablen na dige ma che kholo sone gi shabdo so rime tomba im ma che sane satharin sa jumi chugi tenlo kelden gi shabdo e phu in jeni gi tenlo thimpu phabe sa gi jolam kha zimda nungkro temten khan le thimpu thom khathulu meter chikja gi sakha yubi 𝐍𝐞𝐰𝐬 chonde khan na chunna se shuni in tuk meto tashel di longo kechi chigi ring tasalo nekor kiyebe nyamnyo yep maze tatoya nekor gi lerim su leshumbera jodo yepta daru tasalo nindang kechi nigi ring tu ngito pumchi da tonta chuchu rengabe nekor kini me ti visa gi telo katmandulo tintabe gu magoba nindang sumgi nangke topsop maze zatung da denesuya tab detotobe 3 star da 4 star sakhangma imle jindi yimi sugi kawang sunam doji da jikha shamke angtangi tole toke zena seme Dugi tsaktul henzogi seda bemina timbuda penzulingi chomde tsaktu nidong kechi duloi demdo sogengi tenu Tokyo bena seme yebab tembe mingom tsugi jida dube jise chobgegi nanke Tokyo bena se imda Tokyogi tenlo www.ecb.pt da https://tinyurl.com/pip-registration-form nalu dewa tapna seme Tokyo beoda mabeu tanigi tenlo kawang jangsalu yebi dugi tsaktul henzogi hisan dewa da yana https://bombs.ecb.pt/enrollment/check nalu zina seme khasal gi tenlo 𝐂𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 ni lekol gedan yanchin sangge tendup da jikha 𝐿 nga nga sum lekol dinda norbu wandi da jikha 𝐿 nga chi ni ge sum lekol gi nalu dewa tapna seme Chiru zamling jide da lakbar tu tukya kapnalu charchu disupab lochu taktule neyam muge la sokpa su shitablu mikti ugen pema santu perlube chidangawi chitse kechikule sumchuso chitsen tilku kinzang jigdel dojida kentil karma jikmen namni uju tole kempoda la lobjeda ngapchul hakchamgi lotor lakna siyube kiwi kanjur takchar nani imle deden yong tukmen namba jenna siyime Shungda sangi tsam kenchoki tempo ba besalube pumoda kep nami shinde zimi lasube nebe shabdo pedo yeble dekhab jemitsugi shada chang tsalera shemana se imma tse menchegi tenlu pega da kondo sangshong tsukaniya nam jenmana se shuwa piwime
Tempo zonka dak chongge setup be minalo zonka ge melam chemo thengu badi tempo kyunse phota lube du gi chöge uthe tamba chapje je ken rembo chi uju tho randa shiba saga dawi che chu ni le chugu chidanga bi che che ke chi gele chida tu bi che che shi chun nani se me de kap lengkha dal hencho le de le khung thom de da ge o ge gi mise de zombe de den pomoyo melam chemo inalu te tok da thukme nama chena seimda khasage den lu shung da sage dakchung chojin gopenda chiga chi dun thu sum ge chi da tembo jongkha ge sejun gopenda chiga chi dun chi ji gu dun gunalu tewa thapna seime tuk changda lezing ki seda be mina chashu nimtsu mimang kongse rindur ki tole jida dube jise chi toba chuse chutamle songju tamni imle rindur nalu chama tona se shuni kasar na chashi shibje ki kole isagi duseka sum ni du lekol ki nalu tewa thapna se shuni ru jangda ki changtung ki lerim zimida jangda semikaralu kusu zambo se shugela ta tenga chiragi yun tampu tigilera phamdu sugi lapsele kadibe dupsawachin temikabi don tawodi sanab ya luju da taase tela luji gi bawachin sanab don tadab taase te ngachiragi kya khabna lu ta te sanam gi ledidi kachite te khachi uchi besu imbe sela te khachap so wachin ta nyedu duslu ta dirabire ngachara dugya khamna lu te milo pa jachale uchi ngopchule te tukchute chigi panalo chowasunamlu timmbela 딜레텐디기베 베심다 아저에게 gelungi nankyö tenkyo yongbollu zumchira berwe da sonamgi lede dileten 심달로 데 자샬레 유치 주니다 주르기 바나로 텐터 베디기베도 셀라 데테 아니 비니디기 다 중세니 민둘라 데티기나레 다 sonam 레쿵기 가둘레 다 루갸합날로 데가저에게 데 sonam기 레데디 야게 공펠다 데 윤든베 냐탑기텐로 탑주 담미다 참라 데티데티비기 차지디스 zumchira berwe 마토투베 난디기베 베심달로 데 미귤디 투탑로 가디 타타 사게민베 셀라 다 아니 탑주디스기 테레 치디테다 구타함바르 숨치 바와친 칠루니동 케치질루 아 구준누라 다 바티피셜 베심달로 당치디 종칸나로 숨치 바와친 룩사퉁 테다 총델다 데르 마사 지수기 데 좀지 대베고든 탐누라 다 텐니버디 좀지 바와친 데티세 지당업이기 지세 케치지다 케치니로 나팀 불고든 탑도달로 데틸레텐디기베 닌슈디스나로 탑달로 다 룩데디스에 데 마투투 베라 추이비기 로주도 셀라 다테 다리기 레림나로 좀지 바와친 데티세 지세 케치지다 케치니로 고든 탐미기 루기 사퉁 총델다 데르 마사 지수기 드좀디기 룩데디스가 데베라 중요비나 고토데 차지점달로 데티나로 다 미길디수 같이게 되어 있나다 데 드좀나로 말아서 지르베레 데 하도 벼들로 디나로 데다 케초디수기 카툴레 데다 강일다 동nen디수에 데 닥바지 말로 세주 피벼들로 디수기 토칼로 다 아선음 레쿵기 카툴레 데 차라디수가 데베라 난도 이나기 콜레 다 딜린기 레림치 테베 자리 잡디기 베 세슈니 다 다리긴 나레긴나로 구딘디 좀 주버진 데 스는 몬출라 뼈첩 케초임베 데 시주다 차지데슨 선남다군노 랭카나데라 담브라드다 같이게 잔다칸으로 점벌에 소유세 다 뒤주기 뒤즘디데 고든 탐니베 데 나부기 다다 윤주지 데베든 나부들로 다 뒤주기디 좀지 버진 다 인케나베 쇼고벨라 shift from dialogue to the deal making celebration 당아라기 고월림도 지버진 디디 다 차지다 데텔렌타 로주티미드스 두델루 뉴스 존이게 탑럼 좀지베 데베 아 점나노셀라 아 뒤즘디 주두 버들로 아니기 차례기 때 미글기비기 때 룩데지 가디베 튀니까 때 아니지 담으로 고급지 않은 피게라 las tatu na gomo츠기 혐말로라 so 당마라 때다 같이 나 룩 장다 레진로 때 다링알로 고급남들로 남소메 카리치에서 쇼겔라 때들레 다리 다나 레베 트리처라게 때 가스카님갈로 때다 다리 안숨기 레림치 nembe고에세 nembe베돌로 된디기 될레 남스메 카리치에서 쇼겔라 데다 같이기 선음 탱카기 데다 다리 안에 점남이기 데다 아니 바티프 세미디 남로 니동 자질로 테마치 베일라 데 아니 베베돌로 데다 다리 로 니기 잡레 데다 다리 남로 니동 녀툴로 데다 다리 같이 도로 테마치 nembe베돌로 다 같이 선음 탱카기 같을레 배우도지 배워치라 데 두드치 남섬에 레심베라 주인세 슈니라 같이 같을 배워치 디 두드디 레심베 가데베 주인세 쇼도지 배워치라
데이터 다리 데이터 같이 또 나 레벨 3 철학이야 숨 임베 데이터 from dialogue to deals 때 안에 배우들로 데이터 같이 아니 deals 디수 데이터 같이 로 맞으라나 두개 합나로 조미기 선더 데비기 데 손레 베미디술로 데이터 같이 갖들려 배워지 때 아지치로 칠레기 때냄 잡줄 받으수기 때 다니 잡줄 베니기 고급지 bombe로 통해서 주니라 델레 디기야 마세바 데이터 같이 아지라나 산암기 손데 델레가 지라 나션데스다 지칼로 때가 지기 때파 칠레기 데이터 인베스터스람메 맞아 지주 좀인데술라 때 안디수기 때로 콩로 때 또 같이 데이터 안som 때 공기 잡줄 베니스기 켈랑기 같이 때 진기 견자디스에 때 같이 안에 때 조디 유스시니라 때 안에 배우들로 데이터 마바 이니디 데이터로 콩 개합 소수나래 오메 데이터랑 지라나 데이터 나기 나준다 델리 산음도 제비기 손에 담에서 때 나주빈베 데 두인 디 남섬에 다 콘다지가 제와 탐내기 두인디 데이터 같이 민음 레rel로 할람 데이터 주스베와 주체 체들의 콘로 진이서 주니 데 안에 주스 체드지기 남고날로 데이터 콘로 데이터 안에 테마치나라 때 남섬에 안에 데이터 콘로 잡죠 베니세오다에 몰라 아니 아티지 데nem도 데베서지로 때로 공기 때 말로 프로덕트 럽임베 때 안에 베보들 안에 디스다 튕게디스다 안에 베보들로 때 콩콩하에 남섬이게란디 데이터 안솜치 콩 코라기 개합날레바데 안에 베고베세 때 콩 손데 타고베세 때 안에 베보들로 때 같이 가돌레디 아티지 때 두브리치 남섬일레션베라 조인스션이라 됐어 다 미글다 미티치키 디다치티비게 잘라치나 베도로 두브리디스에 나부이레와 기도 좀베라 텔레즘베 오토토 야시셈미게 예수힌토토 짐베셀라 다응아치레 두게 함나로 사퉁기 대가 힙들로 동린지 같이 도시라 버진 담지 세우들로 같이 두게 합디 데이터 사퉁 난딘로 리드미진데입니다 닙치 세우들로 난케기 사는기 라비미디스 좀치르베레 담지 세우들로 대퉁기기 된수벌로 되게 대가 힙들로 아직까지 사수치라 튕게된데로 비로에 되는 뭐 송딜기 송놈디수 어떻든 메비기 데이터 로지디수 시보들로 다도 산놈기 레데기 미글 dum니게 된로 까자미지 않는 좀 된된 거라 다니 좀기 뒤좀디술레 된디기 베십니다 다 안수 세니기 고급지 같이 베비나세라 라슬라 다 아니기 대가 덤다지 슈도 집에 와지라 데이터 가스카님 데이터 같이 말로 시행좀 소위기 디스널로에 데이터 같이 아니 패널 디스커션스 로 𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 데이터 아니 베로 공공하게 삼천디스도 시 아니 베보들로 데마바 지디 아니 돌라 데이터 같이 나 두게 합나로 다도 신승아 지기 데이터 산음기 라베 아니 베보들로 랑기랑 라음베 점집에 아니 베 주노발라 다 날레파디 데이터 같이 산음디 아치치 손데 기 돌레베 as a business be 데 아니 베 베니기 데가 지기 빠점도 쓰시니라 날로데 돈다지 수도 집에 왔지 데이터 가스카님 같이 뭐 신섬날로 데이터 가져라나 RM이기 같을 몰라 안날레 로콩기 땅 같이 아니 야레 숨임베 데 다도 센스 데이터 같이 조조들에 땅 같이 산음기 라디 레션베 두데 탱고 같이 조들에 맞아디임베 데이터 공기 야기 토더 칩들로 데이터 맞아디 할람 테르붐 닌자 든치 대마데치 야레 따미기 날레 땡아치나 산음기 된레 테르붐 가데치 잠치 다디 같이 자셔고 법도 집어가지 자셔니 데치 잠치 같이 산음 탱칼로 데 산음기로 손레다 한숨 베미 이 된레 잠치 안지 잠치 톱노스에 메발라 도르디 나도니레 데이터 같이 NPL 셀럽이 메몰라. So NPL 세테다 NPL 서울로 데이터 같이기로 공기야 긴삽들로 아니 베타 마수비기 할람 자생 앞중 같이 되지. 아니 베 테누스 이메일. 데 도로 같이기 데이터 도로 아니걸로 도로 행계라 에지베타도로 같이기 산음 손데 탐이 마시지기라 데이터 붐 말레 오주 임베스. 균디디. 균디기 세디 데 공기 렌미디 붐 말레 오주라. 데 안에 배우들로 다 안니기 같이기 찌나레 같이 밥베다 아니 베보들로 마시지기라 데이터 같이 산암기 아니 라디 아치치 총기 돌레베 멤버 랑기랑한 람 베 아니 베 잠치 인베스터기 로지메 발 so 아니 베보들로 데이터 같이라 같이 거들레 베드레 베르다 아니고로 남섬에 조된 겁지도 쓰시니라
아니 걸로 때다 같이기 때다 같이기 로아니 선남기 당저라 나션 다 안디수 가라 베드라베로 때다 같이로 선남기 톨레베데 총기라 공기 베니기 때 도바리 아니 베베와치 때다 같이 가들레 공로 니치 다 안숨기 때 공로 정더 진신나베 때로 같이 선남기 라데 아니 총기 톨레베데 아니 베 라렌탐데 남숨이 같이 님에서 주니라 nas mapangare ani ta tivona lu shugo besero no de mi la kangi chi ani do muda ta mi khan te wi ge tru ma ta chizin ge sumdalu ta kyundri gi na le bere ja cha chan yu shu chi te ta sanam le dilu te te ga tan de be te te ru khoni ge khatule da jumsendi kadebe ke moso wachin de ta kyundi lokta masubi gi nyadin de zumchira bere ja changap chul habji sanam le dan lu be botalu te ta digi to bombere chapmese te tebe jungumi disue mo patta to nagi ta nyesu hento to chim belanga jara sanam bade sing dislu masho chira ta chuyin de mi bigi te sagon le wong botalu te legul di gocam de be aso mom te na lu lagi chaji da te na ma dub de tin subalu la kha chi chab be gande te kyundi lok ta tap suba la khadu danjaru da la luchi gi tushake se debe tengaragi goyi se shuni be ani lijim chimbe 다 다리기나로 좀 집에 와진디디 쪼림지 같이로 존노세 와진 다 피총기 대갈로 힙들로 마셔지라 지디 땡아저라 춘나기 소셜 됐다 사도비기 메모라지고 뜻으로 안으로 쪼림 존노 때 지디 와진 다 셀로인베 델린 됐다 마셔라기 고노르기 튕기디수다 델린지 됐다 마셔라니 예공치위기 다 루나기 리드스로 쪼림존이 베베 때 마방아치 두게 합디는로 다 사지 토테 통미기 베가네 입지 루나고 가라초 베버들로 로스베라 담카잡디기 베 아니수라 고급 초고미기 좀 진실라 텔레덴디기 베베심들로 담지수들로 손음비기 다 초이기 냐당인데 닙지수다 개합기 베주들로 가스모서 와진 때다 선음기 레데디 디가 차지 주시비나 좀 지르베르 베주기 높은 뮤진 베들로 느티나로 치디기 베도 텔린다 데리기나로 좀 지르베르 10x economy roadmap selabdalo dina zum chira beru ti sorim zum dege bedo bala anichi las karichela teta ngachi da ani disu tangka kachibe chapchi se judo chibe wachila te ma pa zo dera ani la da ngachi gi ani batifti go masugi hemalula daw alam daw ni sum de chi hemalera te da ani ngachi gi ani gi chari chapni go su is shinila te ma pa zo dera te da ngachi gi ngacheragi sanamda dewi기 데이터 총례 베미디술로 데 잡조르베니기임베 데 안에 베베오들로 데 당아지기 종가 가라나로 데 당아지기 잡도 베시나베 데 당아지기 안숨기 차지지 잡니베도 데 안숨기 레림지 데 안에 베베오들로 데 당아지 sanamda dewi기 총대 데 안숨로 베니기 또 유베와지 데다 나신 다 디스 가라 가베데 베데르비로 데 공기 데 당아지기 project proposals la me mola ta kongi ani ta ninga chi 총기 legal ki tubi legal joa desu ta kongi ani ngachilo na se te anebe konlo shua phila ta anebe bodolo ta annalo maizeb chingoila ta anebe bodolo te ta ngacharagi khatule bedira beru te ta ngachara cheji chusugi 데로 안날로 같이 다 프라이어티 다 티디벨라 조림다 티디베데 안닝아 지기 당가 안베 잡지 주는다 안베 오돌로에 다 안날로 데 배급 작서를 둘라 마시치기라 당아지라 아니 프로젝트 수디 레션베르 나노 데베서 지루 데 당아지라 이것들레 다 소소드라 데 당아지기 아니 찌기 돌레베 데로 안닝아 지기 다 공기 레귤 디수 디 조돌로 두디디 가데벨 레션베 텐수가 디기 다파 마츠츠미디 록마자 가데벨레션베 텐수가 아니 가랑아지 찌기 콜레 찌기 돌레베 밥드베데 아니베 조고 볼라 다니베보들 아니디수 데다 아치치 마치 커틀레로 캐쇼디수 쭈디라 데 남스메 콘로 잡초베 있으시니라 데 아날리텐디베 마치기 다다도 아니 당가자미디수 디수 아니 있으시니 델리 치디 다 마치기 다도 나 당가자미디수 치디 아니라 다리 나 당가 나 유미 아니 토나 유미디수 마시치르로 현래라 베데비기 데로 아니 데수이메 발라 다 베베가지 살로이메 살로다 데수디로 히말라라 베디도 발라 데로 총람다 데수로 히말라라도
다 안날로 때다 같이 가들래 아치지 렉처치 가들 bed나 뭐 아치지 value addition 치 가들 bed나 다 안데서 같이 콘로 잡줄 베드 다가 안데 잡치 수 당시에 GTVP 때문에 라미몰 파파카바 어딘데 주든 실업도 좀베 다 손놈 총딜다 마사지 수기나로 테칼로 힙다 에테 소rat 다 소림 디디데 마사지 수베미도 술라 데테비노 섬당고 베셀라 다 필리기 때로 마사지 수기 레디 bom드수 나가지리기 갸함노 선넘버드수 때다 소유냐 땅 야다다니다 공기 총놈들 힌터 비니기 된로 공 자첩기 같을 마사지 수베보다로 갸합라루 진나는 마다우도 주베와진다 튕기디랑 아저기 난킬리팀비 튕기디베 되는로 랍자탑니다 캐쇼디 다란답 신디디 같이 태갈레르 베르 루트랍베자고 베발라 아니 비간데 테테아지리 되나마 다 키코디 나위미기 미시디 수기된 데 캡소디 마압시가기 사베간데 남민스밍 아저라 나기 다 선넘버데 붕도 데디기베 라베미디 수루 캐침지메비기 독바삼미레도 바 와이 카데베 온가 세노베베 나루 고급지페게라 다 데베 민두스미기 데 차지다 시주디 수에로 잠나나 몸발라 데수 간 두간 남심데 아니지 마포 다투나 레비스리 저러기 아니 디워디 캡소디 마시치라 바 날로 아니베도 치와 존이 아니도 데가데 카디 온라 아니베도 케빈 보험지 미톱니 메셀라 지산한 버드수기 데 디마우니기 된루다 시주다 되는 말 람든 디수 좀 비로에다 헤말레르 탑시 디기 작업도 봐 무슨 다 안디수디 아니비랑 아치기 다 말로 다 아치기 아니 바티프기 갑룰라 데다 아치기 아니 로마 칠레 옵니다 데들랭아 저러나 나도 유미데수 데 콩호랑 아치라기 아니 롤랍주도 봐소 아니 롤랍 냄베베들로 데다 아니디 콩코라라 아니 뛴디 베시나베 데텔레 다 베베와지다 치가기로 맞서 쏘미디기 대로 콩코라기 대로 코나기 혼레데 가데비나 데텔레 가치라 나기 카툴레 가데비나 데 아니 콩 마투투베디 콩코라 롤랍베 데텔레 아니 베이세슈니라 아니 도버티라 아니 베야스빌라 다징아이 슈도 좀 베타 란다 로기테가 힙들루디 라누무다 로남 나눔 좀기 케버두발라 아니 베도로 구루 케베간데 다 콩랄루라 자도브도치 베와친디 다징아이 슈미기 차기디 뮤스베 미주가 아스나 아니 베도로 헨카기 카툴레 타 디나로 tat 다시 슈도 좀 시주기 tat들 남더니 루데 디수치 카데베 요가스노 마수치기를 사기지 아닌 람메발라 아니 베도로 디기테가 힙들루디 마바타 리즘베르 다티나로 헬랭가기 카툴레 샤지디수 카디베 엽도우치 베와치 다 안날로디 마바초초데라 다로 마 칠리기 님 마타 지수다 디수 데다 나치나로 nem베베돌로 나차르기 데다 니 람로디수 점디 유발 다 베베와치 나치기다도 FDI policies 뭐 데 나치기 FDI policy 2025 비거든 다 안다 티디베라 인스시나 안 데로 공기로 마 칠리기로 마차 지수 nem베미드세로 공 안다 티디베라 데 라베도 시슈니라 다소르라다 치칼루 데 총들다 델림치가기 마차 지수기 데 캐펜딜링고 브로주 베와친라 당아라기 아니 베체 타보들로 고급지 가디 통메서 어진데 나처럼 나준 무다 다다 초인 되다미기 나준도 술로 통메 다동아치리 계약함날로다 산음기 라비미기 밀로비 테칼레베레 다도기 미럽도 수기 조조는 걸러라디 다다 유카기 산음사지디 수숨치르 베레 데스이놈다 데베사니메 다도기 미럽도 술라 다도 유카 라베디 미기 미럽도 수콩 라마쪽 테간데 디디 다다 강예지 안나로 주니 좀 통메바 신유레 가로 빠샤 안숨도들로 다 디널로 탑람치디 다시 슈도 좀베 다또 고갑로 다데라 베르에 다또랑 아저기 계약함나기 냐땅디 다데라 베르에 나준디술로 아니 선음게 레데 디널로 심십중고비 같이 웃음 집에 돈메 다니 좀게 되좀레 베르에 데 양진 선음 행가기 가들레 때 아니 나준디수 심슈 지니게 된로 차라지 가데베 난도라서 las mapa ilana le srichoragi sono sumbengachi nem 유할레바 조님 다네 베드르베로 다 마시시라 gen슈데스 장지멜라 데델레가치 나준디수 데다 가라로 님 톰칼레바 님 임베 데 아니베베들로 아니디 아치치 데다 자게 랑곱지도 세슈네 데베스 지로 데다가지나 선암 행카날로디 다 가지 다도 다 산암기 아니 손데 탐미 다 가스카님 레비 스리 철학이에 통통 말로 데 바티프나로 몰라 데 마시치라 나지닐라 데 마치기 아니 총기 님 말로 님 템텐나로 아니 님 잠모토미 가라 나진데스 있으시니 다네 베베들로 나진데스
기 카툴레 베드레베로 다 헤모베와치 때다 같이 선음기 라서들로 때다 라가티아마 도바지 때 선음기 라브리스 기안숨 도와데 뭐 때로 선음기 라데 아지지 때 남섬에 같이 기때 본도디들 라숨 셴도다 삼집에 안에베 도바 다 다르기 뒤나 heb다디 다 같이 기 카툴레 같이 선음 행각이 카툴레 베드레 베로 때다 아지지 때 ngachira darin abagi data technology da TDB agritech data ngachi la de sukara tero ngachira gi daden turik da disugi tolebe de benigi de cheji de su anebe zamdo sushunila de anebe bedolo najin de sugi katule bedere bero data ngachi gi ladi data namsame anebe ududu anebe bego bachi khongge namsame toki geba de anebe bedolo data ladi su data kara ngachira gi darin abagi data ngachiragi data digital technology selam memol te annalo data ngachiragi dadun turi tele drone gi khatule tele agritech tele ngachira data darana ba greenhouse dan sumchu annalo de kara ngachigi automation dan sumchu nembe bodolo data anidi tero de ngachira najun disugi khatule bero data namsame tokyo mesishunila te debodolo data najun disugi khatule bedere bero data khonlu ane petonigi nemchigo bala data khongi te ane pe rerenini taro ane namsame te leshambe jodo ane bebe wachi te telero najun disugi khatule bero te hengero chunshike dibe tero tole mesishunila ndasna 다 뒤치기 ngachira drugi data sonam sathung chongdelta masa jitsugi nalu data 미글지 가지고 기능서 진짜 선음기 대단히디 윤딘베 아니다 telengachira data 게든예당 냠숭 몰라 인텔린지 딩achira 사통 년숭고베 잔도 봐라 대안이 부들로 다 사기지 같이 람메스라고 진디디 아니 비니기 된 루지딩achira기 다또 나기 손난도 좀 베나준디 술셈추 진이기 된 루트리기 토레다 텔렌텐케디서 좀 지라베르 자체트베 된 거베 로치기 카톨레다 와친디 ngachira기 야감날로 때타고 냠숭 디고에 소림 중급시 베부들로 아닌 얘기 반은 신념지가 되지도라 칠리tin 지구 토점리기 냥 같이 해도 lasla ta ngachi na ngachara na du gehabdi teta atsi gehab chungujibe nembe bedolo teta ngachara na gehab jen sumbe teta namsame ngachi te anebe ro khonsumbe teta ani ngachi ta commercial salam mala commercial agriculture se chongdelgi mola teta ani namsame ja chetabe te khonda chiga tendur bewachi ngachi be mesishila tero khonglo di teta kachile kachigi tekale bedere bero de khondi ngachiwa te ro namsame anebe commercial nalo bego bachi de khong namsame yagi joigi gyagab desime tebodolu ta ngachira na dru gyagab di teta kachi chi ngachilu te di sewachi teta ngachira gi ti ani na gyagab nalo teta kachira bero 짱도돌라 랑신기 돌레베 대당아 지라기 추베로 데텔레 ngachiragi na lumberu mola 데텔레 랑신네 땅디소 데텔레 다도 다가 지라나 잠링 나로 게다 남스미 게다 테미기데 카본 네거티브 셀라 데다 다도 ngachiragi 데다 ngachira 브랜드 부탄스 모라 데 안디스 데 남스미 게다 텐디 데 아니고로 지지 하시나베 데텔레 ngachiragi 데다 선남기 튕기디소 아치지 데 high values mola low volume high values the ansumgi golo de chin kewachi de ngachiragi de zamling nalo de be masopchi de myong se nomela de ani be bodolo de tapebe wachiro tari ngachi nalo de ta macha jichu omi lalu disu de anime bala de ta ngachiragi brand golo ta de be de lalu na macha jichu bewa omi gi edoba kachangachi brand butan de khongi nem 아치치 데이터 공기 컴퍼니 나로 해 아치치 dem 주니베 아니기 공로 개변지 오니메스 노데 아니베 오메도라 아니베 돌로 같이 가둘레 데이터 아니 쪼들 아니라 당아지르기 아니 브랜드 부탄디 단지 레션베 타우시나베 데텔레 당아지르기로 선남기 공회탄이 베데라베로 데이터 다토 예비기 데 사고날로 데이터 디기 가치라 데 랑진네 땅로 데파 토마법지베 데로 다토 예비기 다 베베와치 ngachigi te jagila bewachi te dinalo ngachigi tenshudsu kadebe yasin tan te pha namsame ja khedibe te pha ngachiragi ranjine tang desu mepnani member dinagi tenshudi ngachigi te diwa loktap
가데베탄 안데서 가처리기 때 탑시다 네카불로 깨디베데 안베 배워지 때 실리디 가처리기 때 베마 섭지도 명스노물 다 아니 좀기 뒤좀디서 고린탑베 보다로 라루치기 근지지 같이 배우면서 버진다 바 뒤좀나로 때다 아니 고딘디 타비링갈로데 마투투베 초디케 마투투베베라 대보다 라링기 테카 힙들로 때티나로 튜쇼임베 했라 다 바티프 2.0 sembe mula tide tendi give tachiru nagi dubde disu seju phubodo lo kara matu tubdara te macha somi disu zomchira bere to da tande ki digibe tebe oi sela tanalewa anisu yunden be janigi tenlo te chajida delen seju disu lamten disu kadebe yoga jise uchila ta tise nimnigi tuzomnagi sheto chamjibe member besimdalo dubde dotoriji kadebe ten suga sela 다 마파 같이 아니 나치라나 선음 랭카기 가둘래라 대다 나치라 다 아니 마치 인기나 배워지 모니터링 살라네 대 아니 다톡디술라 대 아니 데수디 대다 마치기 베데르 데몬스트레이션 대다 가츠카짐 마치나 다 다리기 아니 바티프티 주두 베오달로 대다 디날로 데로 주주디라 대다 안날로야 마치라 미제 lembogi soila tero da dialogue to deal se tele deal to actions mo ta ani bodolo te ta ani ju dudira bero te ta ngachira na sanam lengana lo chala jemi disu ki khodle di namsame chagi yuse shunila te ngachigi ta macham anchi ngachi chamdira yu ta ani bebodolo ta ani di ngachigi te ta leshambera pha 님 루제테니 딜라 때 남스메 같이 또 인다 아니 베버들로 때다가 지기 카톨리디 따톡디수 베데르디오 때텔레 다 텔레 아니 도로 디월합베 때다 도로가 지기 바티프 3D 도로 로니기 잡레임베 때 안날로에 때다 마치라기 때 가츠카임 마치라 차로디수 로에 로라베일 때 따톨레라 다지잡 아니 베베와시 때 마치라기 아니 망일 지주 베미데서 아주 마수 집에 톱스는 나발라 소소들 아니면 마치기 다리기 안날레 마치기 님 마치기 다 experience 뭐 냠용치 같이 톱치세워지 때 아니라 아치치 안숨 다디베들로 때다 아치치 뒤인디 아치치 헤말레라 때 아니베베니데 남숨에 같이라 아니베와지 때다 마치기 망일 지수 베미데서 아주 마수 집에라 톱스는 다티세 말로랑 아저게 저는 더 레드나도 강이치디 더 콤필기 까참미지가 주도서 버진 레릭하기 반을로 냠드질레 좀미비기 더 루주에 텐데 봐 몰라 더 나부기 아니 루주디 센 베심레 달레파 냠드디수 레줌베 자심레 더 나부기 미글디수 담마두투베 자실레 자 로드니기 텐로 자지지 가데베 투섬지 가지지 가데베지도 셀라 라스타 마방아치기 카톨레 베와치디 레귤디수 가라다 티디베데 가지기 남 틴디베데 냠데디수 아니베데 베이스슈닐라 대부분 디세마숨미디 마딘빌루주 사지운데 다 아니베 유베와시디 가지기 데다로 디 가지기 다 피드백슬라마 아니데 레샴베르님 베베데 가지기 딜루데 로코 아니베니기 네미울라 나스 디기틀루 뭐 잘하나니기 차지지 지디디데 지데다 레귤기 때땅아 저기 슈워디스 좀 저러베 나부기 카틀레티티나로 잡죠 나니세도 몰라 아니 잠치레 있나다 제네요가라 담아바치디 아니라 당아치기 데 릭스티 데다 카테베 마 팝나 안디수기 가치기 데다 님 타블람디스 가치기 다 다도 세션이라 다네 배우들로 다 치디 다 안숨 데달라 가치기 데로 킨디 아치치 님 공기 당아치 산음기 손데 타메드스기 때 균딜렌 안에 베베들로 데다 아니 같이 릭스 마 파워지 데다 같이라기 때 중기 카톨릭 공로 때 접촉지 같이 베수가 몰라 때 안데서 기 돌레베 때텔레 다 같이라나 중기 카톨릭 베데르베로 데다 같이 아니 코쉐링 메커니즘 다 아니 지주도 요발 때 아니기 돌레베 때 같이로 원체 곱샤기 돌레베 베신 원체 곱샤기 돌레베 공로 때 가데베 잡초르 베수가 안 돼서 같이 타블람비스 텐데르 세션이라 라스라 나기 하틀레토로 손이치도 라스 타마바니 주주디랄라 때다 같이 다리 안숨기 레림치 같이 Nem 좀 냄베 보들로 때다 같이라 말하다 때텔레
lakpordo ngachara sanam lengkagi katule mapa chodira teta ansum lerim godin thabdalu teta mangyulgi te namsme kangel themme mola te ane bebodolo teta ro mangyulgi kangel se nami gi teta japchur be nami gi teta tari ngachina druge khapnalu yubigi FAO gi country office tetele EU tetele ngachi te pha Philippines lu yubigi ADB gi te office na lebe tetele ngachilo mangyul gi japchur matutub benabe teta tari drubje namsme leshim bethenbe te khonlo namsme kariche se shunibil karichela las lerim zinamida te lerim senami karalu te tarigi tata 체기 레림나로 좀 집어와 진티 세치당업이 이게 지세 캐치지다 캐치니로 나 템블로베 고든 탐미 룩손놈 사통 총들다 맞아 지수기 좀 대tin 니비기 갑로 대다 선놈 대훈기 카둘레라 레림디 고든 탑도들로 미글 디수 카데베게 되어 비나 좀 고든 탑심레 대til레 텐디기베 권라기 대 미글 키미기 뚝디수 카데베 텐가다 좀기 갑로 대tin나로 탑데우마드위게 야당레 시데 대티수 좀제르베로에 다 선놈레 쿵기 카둘레 대다 나라바 세탑 디니게 차지다 시주 텔레 람틴디수 카데베로 인나게 툴루라 교첩 캐쇼 선놈몬출라 선놈다 군돌 랭칸날레 대코도 지카틸린 베디미디 템지베 대다 슈타위 나게 나르기 슈어 피우진도 나 레림나로 좀 독남들로 가서 그리시 라스 그리시 찌르 잠링 지데다 락버도 두캬 갑나로 처추 디수밥 로추 딱둘레 네얌 무게 라속바수 시탑루 미티 우겐 뱀마 상도페르루베 지당아비 지체 캐치쿨레 숨추소 지첸 tilku kinzang jigdel dojida kentil karma jigmen namni ujuthole kempoda lalubjedam ngapchul hakchamgi lotor hakna siyebe kiwi kanjur takchar nani imle deden yong tukmen nam jenna siyime shungda sangi chamkenchoki tempoba besalube pumoda kep nami shindezimi lasube nebe shabdo pedo yeble dekhab jemitsugi shada chang chalera shemana se immache menchigi denlu pegata kondo sangshongchu kaniya nam jenmana se shuwa piume Tempo Zonka Tak Chongge setup Minalo Zonkage Melam Chemo Tengubadi Tempo Gunsa Portalube Dugi Chugi Utetamba 𝐶𝐿 ujuto Randa Shiva Sagadawi Tse Junile Chugu Chidangabi Jitse Kechigele Chidatubi Jitse Shitsun Nani Seme Dikap Lenkada Lenso Lede Lekung Tomdeda Geo Gegi Mise Dezombe Deden Pomoyon Melam Chemoinalu Dedokda Tukmen Nama Chena Seimda Kasage Dun Lushun Dasage Dakjung 𝐶𝐿 chiga chi dun thu sum ge chida tembo zonkage sejun 𝐶𝐿 chiga chi dun chi ji gu dun gunalu dewa tapna seme 주기 짝둘 henzogi 세더 베미나 팀부다 펜슬링기 좀데 짝두 니동 캐치 둘로이 잼도 속인기 되노 토쿄 베나세메 예법된베 민금 속이 지더주베 지세 좁게기 난케 토쿄 베나스 임다 토끼기 된로 www.ecb.pt https://tinyurl.com/pip-registration-form 나로 되어 탑나세메 토끼 배우다 마비우 따니기 된로 까원 장살로 예비 주기 짝둘 henzogi 희선 때와다 야나 https://bombs.ecb.pt/enrollment/check 나로 지나세메 카슬기 된로 𝐂𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 니 레콜 야진 상게 된룹다 지카 지딘 중아 나숨 레콜 딘다 놀부원디다 지카 지딘 나지 니게 숨 레콜기 나로 되어 탑나세메 세기 롱딩기 고전토 팀불레 라살로 인정 좁게기 링 바스키 톨레 티 밀점 범지다 동자 캐치베 네콜 키니다 디좀베 라닥로야 인정 주지기 링 남주기 톨레 티 밀점 동자 갭주베 네콜 키니기 내림 예세메 네콜디 나세 자통도 데네스야 답데 도토베 피도 예플레 제니 투디 예미수기 지딘 나가 게숨 구주나로 저와 탑나세메 𝐿 니칸기 세더베미나 지더두비 지체 주니 도바 주체 주탐다 카르마 숨줄루 길젠다 길메기 중에주 미망 룬도르 톨레 총줄 탑니 임레 제데 예미츠기 중에주 십제 나톨레 자마토나 시이메 린두르디아 팀푸 𝐿 니칸기 차드위 팅침 토시베 지덴 칸나루베 코든 탑니 임레 공케 체릉기 도바 주체 구레 토케제디 자마토나 시이메 린두르기 갑루 중에기 주다 주에 젠나 시임다 중에기 카슬 주다 린두르 디지수 지당아베 지체 케지기 군셀 사쇼나루 시추니다 양아친 용들 저고 www.bnb.pt 다 bnb facebook page 나로 시추시이마 카슬기 된루 이사기 데스가 지딘 지두 레크로시케 니나루 되어 탑나시이마
Kusangpo, a warm welcome to BBS News. I'm Samton Dolker and these are the headlines. His Majesty the King graces passing a parade ceremony at 𝐶𝐻𝐿 Academy. And Bhutan moves towards international forest certification, expects improved global timber market access. His Majesty the King graced the passing of parade ceremony of the Gilsung Training 2026 batch Cohort 1 at Gilsung Academy, 𝐶𝐻𝐿. His Majesty addressed 𝐶𝐿 across all 4 academies, Pemathang, Kotokha and Jamsoling from 𝐶𝐻𝐿. Ta ngachere ki 𝐶𝐻𝐿 ki durab khechi chi da khechi ni ki chala di guchubi gail. Tari ki chala di maungpa ki shijam di te torara tepchere dindi zona dosa. Te chala su kaara lejimbe jodel. Dubdi torochi kachi jeume sewachin desub da 𝐶𝐿 su nale jonda tha kyu be beodalu di Facebook, Instagram, TikTok video nampa naso ngachi kare ki thonsa il chinalu lobda pham pincha kare mitunale michuza chimigi gokhalera apada aigi ta papachere chupripu then choshonalu shuke melom tap karegi lap thacha dung then kekchi bakon pusta pumsuge rangi abda ai jeudalu tutelara tiso se salam phumal. I mean, it brings tears of joy when I see this online. A sense of accomplishment, deep satisfaction. Te ani jeudalu taksendi phamage rangi alupusugi chenam lutadi ngerambi ki tsuil. Alupusuge totopo jabi gaimbe rangi phamalu kadisamshe gyujabchi lejimbe phu tiso semidi tatalapa guzung rangi dinjegi phamalu chachichi lejimbe shuge segi te tsuinisa daani zumbe jewdolu di duktendigi 𝐶𝐻𝐿 la kachira beru pinsum cho totobe taksin lejimbe ten tendi lejimbe tsida bachin kachira zeru jawa lamdi lejimbe jongla ngachira pendi dubi 𝐶𝐻𝐿 dindi zogo bachin tamla misera dindi gola then lam lusidi danzi tab gola and Jutanjulu Peljo di Kachel. So in other words, for our collective future, it's imperative that we have very strong people, because at the end of the day,
no matter how you define our future, it will be done so through our own people. So that is one of the reasons why moving forward we are going to do everything to prepare our young boys and girls. And then the second thing is our culture. And this extends beyond dharmic culture or the unique Bhutanese culture. It's a culture of harmony, a culture of fealty, culture that supports service, sacrifice, culture that makes people loyal and dependable, hardworking, culture that makes people more compassionate. Taani zumgi yijingi nopse ngajera mapalera na dugya khapna ngengonglera dusa. Taani danze lejimbe tabni di namasame gechel. Te juthanjulu di peljo seme di economy mal. So that's where I've repeatedly mentioned that by introducing national service, after a couple of years we're expecting 13,000 cadets passing out each year. So let's do the math. In 2 decades, we will have 260,000. By then, I believe we'll have more than 100,000 𝐍𝐞𝐿. If you combine the two, we're expecting around 360,000 soldiers, so to speak. And at that moment, yet again I asked, are we preparing for war? Do we believe that there are going to be a lot of calamities, apocalyptic challenges, things that should concern us today? And as such, we are making adequate preparations. I don't think so, sir. We're too small a country. I don't see 360,000 soldiers taking up arms, sir. But what I do see is what has been defined as the hive strategy, sir. Dangachere du gyakab di milop nyuranyu gyakab ridep cha kopsup chungu lagachile gemi. Da talapa guzun dibe ngachere du gyakab nalu desup, pelsup, gelsup se anibe gutsugu midera hive strategies. Jami ki chanzume zodibe. Dütenchara ngachere gelun bansum chuda omzumbe. Nasum chibe ta la chibe be. Kara u du 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 u du 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 se. Anibe desu bachin te ngachere gyakab ki chala kachira zeguru tocha meba. Ka no midi dönde lejime dupsusa. So I believe that this is the building block of Bhutan's future. His Majesty thanked the armed forces for their ongoing service, Prime Minister Modi and the government and people of India for their support, which ensured that despite the pandemic, all 5 training centers were built and could begin training in 2024, and the parents of Bhutan whose support made Gyeolsung the success it is. His Majesty also expressed pride in all the 𝐍𝐿𝐶𝐻s. Her Majesty Queen Mother Tringpe Monchu graced the ceremony at 𝐶𝐿sung Academy in Kottaka. Prime Minister Tringtopge and Chief Justice Nobusring attended the parades at Pematang and Jamsuling respectively.
The ceremony was also attended by leaders of the junta, cabinet ministers, armed forces officers, senior government officials and foreign dignitaries. Families and friends of 𝐶𝐬 also joined in the celebration of this significant occasion. The passing out parade marks the culmination of rigorous training and represents a significant rite of passage, transforming 1,537 young men and women into 𝐶𝐬s. The current cohort includes 44 young Bhutinis from overseas who came to undergo 𝐶𝐬 training. With the passing out of this cohort, the total number of 𝐶𝐬s now stands at 9,860. Marching off the parade grounds, these young 𝐶𝐬s leave their academies with the discipline, clarity, and unwavering loyalty and readiness to serve the Tawasum. The ceremony marks the realization of the enduring vision of His Majesty the King to nurture generations of capable, resilient, and service-oriented youth dedicated to the security and sovereignty of the nation. 𝐶𝐬 for BBS News. Her Majesty Queen Mother Trungpen Wangchuk graced the passing out parade ceremony of the 𝐶𝐬 Training 2026 batch Cohort 1 at 𝐶𝐬 Academy in 𝐶𝐿 in Wandifodang. In Pemathang, Samduk Jongkar Prime Minister Sring Topke attended the ceremony while Chief Justice Nur Wutsering joined the ceremony in Jamcholing in Samtse. Her Majesty Queen Mother Trungpen Wangchuk graced the 𝐶𝐬 passing out parade at 𝐶𝐿 in Wangdifoda today. Members of the royal family, senior government officials, armed forces officers and local leaders attended the event. His Serene Highness Jimmy Ugen Wangchuk was among the 416 𝐶𝐬s that passed out from the training academy following the 3-month 𝐶𝐬 training. At the Pemathang 𝐶𝐬 Academy in Samduk Jongkar, 272 girls and 159 boys completed their 3-month training. At Jamcholing 𝐶𝐬 Academy in Samtse, 456 𝐶𝐬s comprised the first cohort of the 2026 batch. Training for the first cohort of the 2026 batch began in March. The 𝐶𝐬 training program is designed to impart discipline, knowledge and leadership skills while instilling the values of integrity, excellence, accountability and loyalty in every cadet. The first batch of 𝐶𝐬 training commenced on 5th September 2024. Fuchanga Doji, Phnom for DBS News. Bhutan is working towards ensuring that the country's forests meet international standards and receive certification from the globally recognized Forest Stewardship Council. The certification will help Bhutan promote sustainable timber production and gain better access to global markets. The pilot initiative launched in Paro yesterday is also expected to support the demand for locally sourced timber for major projects under the Gelifu Mindfulness City initiative. With the launch of the pilot initiative, the Department of Forests and Park Services will begin the Forest Stewardship Council certification process in selected forest areas across the country. The pilot phase will cover 50,000 hectares of forest management areas in Paro, Bumthang, Wandifodra and Thimphu. Officials say forestry activities in these areas must meet FSC standards before they can receive certification. FSC certification is a globally recognized system that ensures forests are managed responsibly and sustainably.
The Bhutan Ecological Society, along with the Council, will assess timber extraction systems, compliance systems, and timber traceability systems to ensure forest operations meet international sustainability standards. Once certified, timber from these forests will gain better access to international markets and help expand opportunities for Bhutanese forest products. Now it's time for Bhutan to actually align ourselves to international standards, global requirements, especially as we pursue this export of forest resources, especially timber. Currently we are doing a lot of exports of timber. So as we pursue these initiatives, it's going to be very important for us to align with international standards to get premium prices for our forest products. Officials said Bhutan 𝐁𝐿 Limited, a private company, will supply timber from certified forests along with timber produced through scientific thinning operations across the country for major projects under the Gelifu Mindfulness City initiative. However, officials say the program may face challenges in meeting strict international standards and securing sustainable financing. 공기 스탠다드 수다시 토수비도발 Their standards are extremely stringent, while Bhutan already maintains high standards in forest management. Failing to meet FSC requirements could put up at risk of not obtaining the certification. If that happens, especially when supplying timber for projects under the Gelifu Mindfulness City initiative, questions could rise about the sustainability and the credibility of the way the timber was extracted. One of the main challenges that we foresee going forward is the technical and professional capacity to implement this program. So that would be one of the challenge. Another challenge that we also see is in terms of the sustainable financing for this certification program. So certification program, it involves a lot of costs. So going forward to secure a sustainable financing for this certification problem is one of our objectives and also a challenge for the department. Yesterday, the Renewable Natural Resources Jobs Project signed an agreement with the Bhutan Ecological Society to provide consultancy services and technical support for the pilot forest certification initiative. The initiative is backed by around 400 million NGTRM under the World Bank-supported R&R Jobs project. The program is expected to expand gradually to other forest management areas across the country as Bhutan strengthens its certification systems and gains more experience. For Karma Samtanwanda in Paro, this is Nikil Hazom for BBS News. RTCFC moved into the top half of the BOB Bhutan Premier League table after securing a narrow 1-0 win over Thimphu City FC at the Changlingmithang Stadium yesterday. The latest round of matches has further tightened the standings, with several clubs separated by only a few points in the early stage of the season. The counter, Dilip is offside, but attack still alive, progressing smoothly, poked right in, top! RTCFC secured a narrow 1-0 victory over Thimphu City FC after scoring a late goal to seal the win yesterday. The result takes RTCFC to 6 points from 4 matches, moving the club to 5th place in the standings. Thimphu City FC remain on 5 points and drop to 6th. At the top of the table, Drukpa FC are leading the league with 7 points from 4 matches. The newly promoted side has recorded 2 wins, 1 draw and 1 defeat so far, while also scoring 9 goals, the highest in the league. BFF Academy Under-20 are also on 7 points but sit second on goal difference with 1 game in hand. They remain the only unbeaten team this season with 2 wins and a draw from 3 matches. Centre backs from point blank, and he had it coming. Transport United FC are third with 6 points from 3 matches, while Tirang FC occupy 4th place with 6 points from 4 games. RTCFC complete the top 5. Paro FC and Tensung FC are 7th and 8th respectively with 4 points each, while Thimphu FC sit 9th with 3 points. Ugyen Academy FC remain at the bottom of the table without a point after 3 matches.
As the season progresses, the competition remains closely contested, with 10 teams continuing to battle for position in the standings. For 3 𝐏𝐌, this is 𝐾𝐬𝐿 for BBS News. A reminder of the headlines. His Majesty the King graces passing out parade ceremony at 𝐶𝐿 Academy. And Bhutan moves towards international forest certification, expects improved global timber market access. Now in the weather forecast from NCHM, during the next 3 days, mostly cloudy to cloudy weather with light rainfall is expected across the country, with moderate rainfall likely over isolated places during the next 3 days. Thunderstorms are also likely at isolated places of the country during this period. And that's all we have for today. Thanks for watching. Please visit bbs.bt to read our stories and check out our social media pages. Goodbye and stay safe. The Bhutan Board Products Limited informs its valued customers that the BPPL has officially appointed Zambala Enterprise based in Babisa, Thimphu as their sole distributor for Thimphu region with effect from 1st of June 2026. The appointed distributor will cover the areas including Thimphu, Paro, Ha, Kasa, Punakha, Wandi Prodang and Trongsa. Therefore, they request all its valued customers in this region to coordinate and conduct business through the appointed distributor either in particle board or furniture. For more information, please contact Zambala Enterprise at 17800366 or 17891249 or 17111597 and BPPL at 17754846 or 17710691 or 17120172. The Office of the Attorney General invites sealed bids from interested bidders for the sale of Hyundai Creta Option S and Model 2018. The bidding documents can be purchased from front desk OAG in Thimphu during office hours, or it can also be downloaded from their website. The bids must be submitted within 5th of June 2026 and it will be opened on 8th of June 2026. For detailed information, please log on to www.oag.gov.pt or call 17894775. The Bhutan National Bank Limited invites interested individuals to participate in a public auction of movable and immovable properties scheduled for 12th of June 2026 at 10:30 a.m. The auction will be held at the Multi-Purpose Hall, 4th floor, PNBL Head Office, Thimphu. The registration will begin at 9 a.m. on the same day and at the same venue. All prospective bidders are required to inspect the properties prior to the auction. Detailed information regarding the properties is available in the 𝐶𝐿 newspaper dated 20th of May 2026 on the bank's official website at www.bnb.pt and on their official Facebook page. For further inquiries, please contact 17160482 during office hours.
The Election Commission of Bhutan thereby notifies the registered voters of Thimphu and Princeling Thomdays eligible for postal ballot facilities under Section 331 of the Election Act of the Kingdom of Bhutan 2008 to register for the postal ballot facility for the upcoming Thomday elections 2026. The eligible postal voters are invited to register online on or before 18 June 2026. For registration, please visit www.ecb.pt or https://tinyurl.com/pb-registration-form. The eligible postal voters can also check their registration status at the respective 𝐶𝐿 election offices, ECB head office at Kawajangsa, Thimphu, or at ECB website or https://burms.ecb.pt/enrollment/check. For further information, please contact ECB toll-free number 2008 or contact Sangye Dendub at 17655307 or Norbu Wangdi at 17512830. The Dzongkhag administration in Thimphu informs that the 9th annual 𝐴 𝐶𝐻 of Thimphu Dzongkha will be conducted from 28th of May till 4th of June 2026, corresponding to the 12th until 19th day of the Sagga Dau. The grand prayer ceremony will be presided over by His Holiness the 𝐺𝐾𝐿. In this regard, general public is cordially invited to come and receive the blessings. For more details, please contact Chief Administrative Officer of 𝐶𝐿 Drasa at 1763-8381 or Dzongkha Culture Officer at 1771-4979. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce an open auction of the old CGI sheets through open auction on as is where is basis on 1st of June 2026 from 10 a.m. onwards. For inspection, please call 322600 during office hours. The National Mushroom Center notifies the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new mushrooms intended for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to the ones found in their area, as it may be a completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with different mushrooms should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushrooms collection. Further, as mushrooms absorbs any substance from the subtract on which it grows, avoid collection from polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of the mushroom to the health staff. Whenever one wishes to identify any mushroom, please reach out to Myco-Diversity Program under National Mushroom Center or post a quality photo in Mushrooms of Bhutan webpage on Facebook for advice. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce the vacancy for the post of 2 assistant ICT officers, 2 reporters, 5 producers Dzongkha, and 2 producer English. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria may submit their job applications along with all relevant documents to the HR section PBS head office within 12th June 2026 before 5 p.m. Applicants wishing to submit their applications online may email all required documents compiled into a single PDF file to dojizangmo@pbs.pt. For further details, please contact the HR division at 322600 during office hours. Detailed terms of reference are available on our website www.pbs.pt. Like hundreds of monks down the ages, I shall never forget the day I arrived in this zone with my mother. The next day, after I was consecrated as a monk by the head lama,
my mother left for home, leaving me behind, sad and lonely. Days passed by, and I began to realize that it was out of good karma that I had become a monk in this life. Karma is an impersonal, natural law that operates in accordance with our actions. It is karma that brings us joy and sorrow. Willing or unwilling, we all live by our karma. Every morning, I make water offerings to the Buddha with a wish that it may quench the thirst of all sentient beings in the universe. This is Lama Penjo. He is the most learned and oldest Lama living in this zone. Feeding birds and giving alms to the beggar bring him great joy, actions that most of us humans consider insignificant. simple something the water denti dunge the tu ko ni so ma ta chere se pa chere se la cha chelo omane pem hu si dashi da chera pecha to wason lasla man happy me hu man happy me hu man happy me hu man happy me hu man
Temos besta mejona, temos que mesmo. Besta mejoma. Estosos. Zong means an ancient monastic fortress. They were built over 400 years ago and now serve as centers for religious and civil authority. Mata chitinzo da ki bachi be belle mata manam la chasum cho singe la chasum cho chula chasum cho ginde la chasum cho chumde ne do ji mitu be kingro chimela tona la chasum cho singe chida su ge chonam la cha cho bado da ne chasu da yini do ki be sanam ge do la be singe ni do sho na ni ke che ge chumde ne mitu para se to kra be da la mo Respected Mother, I hope you are fine by the grace of Almighty God. Every night when I go to sleep, I am always praying for your good luck and long life. Mother, every day while you are working in the fields, you are destroying many lives and homes of insects. Lighting 1,000 butter lamps, I pray to the enlightened ones to show their mercy and compassion to you. Monastic education is comprehensive, covering rituals, religious instruments, science and mathematics, logic, debate, philosophy, and grammar.
This is Dorji from my village. Like him, I was 6 years old when I joined the monastic order. The monastic community is now his life, his entire world. 다다 너 좀 줘줘요. 다지마. 난 노르지. Asli paso marise. Kimi da tonga jingesoni due pasaro bazujome. Besides the daily monastic chores, I have to memorize at least 3 pages of the text each day. Dawn to dusk, Apwangdi is never tired of turning the prayer wheels and smiling heartily to the people coming and going out of the zong. 가야다자 가기구기 차사 차사사체 가야다자 가기구기사 사 기사사기 보 라가다가 Yendo Zambo Tuji Tonumla Sangye Jansi Bame Kurge Kor Yike Moza Bado Meba Yin Dewa Jijin Jaye Shingam De Dashin Dine Zibe Jurmada Kewa Shinge Mama Jebar Dero Gene Nalde Jido Shu Dike Dagi Melanda Bagi
lampenjo gi som ime so me zo ran zo rangi ra milir bo che thobda dipi la chu mission dipi la chu da mission lu nebi la chu pamachin ranga to dang ki to be dini gi gokap top Achulam pun bukas. hoso tharin sala yasun Katulo. matulo Sono. ku gomja bai me Umjo pun kena kasino. mitsugi gomja bi be sim tu in tizumbe gomja bi be wachin sendo gato namsami choni ime chunga da chaga chaga wani ga nam sam sem gai me ikhalu kara lejum be ga nichu pen jo skuna lejum be ga eta to himara ya thana jo ga kam phyo jo This is the wheel of life and is held by the God of existence. It represents the 6 realms of existence in the chain of reincarnation. In the center are the 3 principal factors responsible for reincarnation in the different realms. The pig symbolizes ignorance, the snake, anger, and the cock, hatred. Black symbolizes the path that leads to bad reincarnations, while the white leads to a good rebirth. In the upper part of the wheel are the 3 favorable domains for demigods, gods, and the human beings. The lower part are the unfavorable domains of the hungry ghosts, of the hells, and of the animals.
야 ngaya sine se chipe se le zin de ta de ma chho tam da show ma lu ni show I will endure all hardships and sufferings to attain enlightenment, through which I will be able to benefit not just my family, community, and my nation, but all sentient beings. Chitara Botangini, and Kingi to Sitara Lachini, Away, Dijindagi Gulusium, Sarata, Gadaviki, Gadasamaya, Shiri, and the Unis and the Bachanchula Chigibada. Chujidi Sungi Chibatam Chigusu to end the Chiletan Chichidu, Chigipum, begin the Tom Chigima, the Chitanzo, the Givachi, Bella, Madame, Jasuncho, Singula Jasuncho, Chila Jasuncho, Gindela Jasucho, Jum, the Nidu Jimmy Trubiki, Rachimela, Sonala Jasuncho. I take refuge in the Buddha, not out of fear or the belief that he is God, but to gain inspiration and a right understanding for self-purification. Buddha said that paradise is open not only to the followers of a particular religion, but also to every person who leads a righteous and noble life. The Bhutan Board Products Limited informs its valued customers that the BPPL has officially appointed Zambala Enterprise based in Babisa, Thimphu as their sole distributor for Thimphu region with effect from 1st of June 2026. The appointed distributor will cover the areas including Thimphu, Paro, Ha, Kasa, Punaha, Wandi Prodang and Trongsa. Therefore, they request all its valued customers in this region to coordinate and conduct business through the appointed distributor either in particle board or furniture. For more information, please contact Zambala Enterprise at 17800366 or 17891249 or 17111597 and BPPL at 17754846 or 17710691 or 17120172. The Office of the Attorney General invites sealed bids from interested bidders for the sale of Hyundai Creta Option S and Model 2018. The bidding documents can be purchased from front desk OAG in Thimphu during office hours, or it can also be downloaded from their website. The bids must be submitted within 5th of June 2026 and it will be opened on 8th of June 2026. For detailed information, please log on to www.oag.gov.pt or call 17894775. The Bhutan National Bank Limited invites interested individuals to participate in a public auction of movable and immovable properties scheduled for 12th of June 2026 at 10:30 a.m.
The auction will be held at the Multi-Purpose Hall, 4th floor, PNBL Head Office, Thimphu. The registration will begin at 9 a.m. on the same day and at the same venue. All prospective bidders are required to inspect the properties prior to the auction. Detailed information regarding the properties is available in the 𝐶𝐿 newspaper dated 20th of May 2026 on the bank's official website at www.bnb.pt and on their official Facebook page. For further inquiries, please contact 17160482 during office hours. The Election Commission of Bhutan thereby notifies the registered voters of Thimphu and Princeling Thomdays eligible for postal ballot facilities under Section 331 of the Election Act of the Kingdom of Bhutan 2008 to register for the postal ballot facility for the upcoming Thomday elections 2026. The eligible postal voters are invited to register online on or before 18 June 2026. For registration, please visit www.ecb.pt or https://tinyurl.com/pb-registration-form. The eligible postal voters can also check their registration status at the respective 𝐶𝐿 election offices, ECB head office at Kawajangsa, Thimphu, or at ECB website or https://bums.ecb.pt/enrollment/check. For further information, please contact ECB toll-free number 2008 or contact Sange Dendup at 17655307 or Norbu Wangdi at 17512830. A silent threat is harming our children. Over 75% have dangerous levels of lead in their blood. It's in toys, food, even remedies we trust. There is no safe level of lead. Lead poisoning is permanent. Prevention is our only defense. Kusangpo, a warm welcome to BBS News. I'm Samton Dolker and these are the headlines. His Majesty the King graces passing a parade ceremony at 𝐺𝐿 𝐺𝐿 Academy. And Bhutan moves towards international forest certification, expects improved global timber market access. His Majesty the King graced the passing of parade ceremony of the 𝐺𝐿 Training 2026 batch Cohort 1 at 𝐺𝐿 Academy, 𝐺𝐿. His Majesty addressed 𝐺𝐿 across all 4 academies, Pemathang, Kotokha and Jamsoling from 𝐺𝐵. Tangacharegi 𝐺𝐿 Durab 𝐾𝐿 da 𝐾𝐿 chaladi Gutsubigail. Tarigi chaladi Maungbagi Shijamdi the Torera Tepchire Dindi Zonadosa. The Chalasu Kara Lejimbe Jodel. Dubdi Torochi Kachi Jaume Sevachin, Desub the 𝐺𝐿 Nale Jonda Tha Kube Beudalo, the
Facebook, Instagram, TikTok, video nampa naso ngaji karegi thonsail. Chinalu lobda pam pincha kara mitunale michuza. Chimigi gokhalera apada aigi ta papachare chupripu. Then choshanalu shuke melum tap karegi lapthatsa dung. Then kekchi bakon pusta pumsuge rangi abda ai jeudalu tutelera tiso se salam phumal. I mean, it brings tears of joy when I see this online. A sense of accomplishment, deep satisfaction. Te ani jeudalu taksendi phamage rangi alupusugi chenam lutadi ngerambi ki tsuil. Alupusuge totopo jabi gaimbe rangi phamalu kadisamshe gyujabchi lejimbe pu tiso semidi tatalapa gozung rangi dinjegi phamalu chachichi lejimbe shuge segi te tsuinisa daani zumbe jewdolo di duktendigi gekhapse la kachira beru pinsum cho totobe taksin lejimbe tendi lejimbe zidabachin kachira zeru jawa lamdu lejimbe jong ngachira pendi dubi gekhap dindi zogobachin tamla misira dindi gola. Then lam lusidi danzitab gola and jutanjulu peljo di khachel. So in other words, for our collective future, it's imperative that we have very strong people, because at the end of the day, no matter how you define our future, it will be done so through our own people. So that is one of the reasons why moving forward we are going to do everything to prepare our young boys and girls. And then the second thing is our culture. And this extends beyond dharmic culture or the unique Bhutanese culture. It's a culture of harmony, a culture of fealty, culture that supports service, sacrifice, culture that makes people loyal and dependable, hardworking, culture that makes people more compassionate. The anizumgi yijingi nopse ngajera mapalera na dugya khapna ngengonglera dusa. The ani danze lejimbe tabni di namasami gechel. The jutanjulu di peljo semedi economy mal. So that's where I have repeatedly mentioned that by introducing national service, after a couple of years we're expecting 13,000 cadets passing out each year. So let's do the math. In 2 decades, we will have 260,000. By then, I believe we'll have more than 100,000 𝐍𝐞𝐻. If you combine the two, we're expecting around 360,000 soldiers, so to speak. And at that moment, yet again I asked, are we preparing for war? Do we believe that there are going to be a lot of calamities, apocalyptic challenges, things that should concern us today?
And as such, we are making adequate preparations. I don't think so, sir. We're too small a country. I don't see 360,000 soldiers taking up arms, sir. But what I do see is what has been defined as the hive strategy, sir. Dangachere du gyakab di milop nyuranyu gyakab ridep cha kopsup chunku lakachile gemi. Da talapa guzun dibe ngachere du gyakab nalu desup pelsup gelsup se anibe guzugo midera hive strategies. Jami ki chanzume zodibe. Dutenchara ngachere gelun bansum chuda omzumbe. Nasum chibe ta la chibe be. Kara u du 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 u du 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 se. Anibe desu bachin te ngachere gyakab ki chala kachira zeguru tocha meba. Ka no midi dende lejume dupsusa. So I believe that this is the building block of Bhutan's future. His Majesty thanked the armed forces for their ongoing service, Prime Minister Modi and the government and people of India for their support, which ensured that despite the pandemic, all 5 training centers were built and could begin training in 2024, and the parents of Bhutan whose support made Gyeongsung the success it is. His Majesty also expressed pride in all the Gyaltsups. Her Majesty Queen Mother 𝐶𝐿 𝐸 graced the ceremony at 𝐶𝐿 Academy in Kottaka. Prime Minister 𝐶𝐿 𝐸 and Chief Justice 𝐁𝐵 attended the parades at Pematang and Jamsoling respectively. The ceremony was also attended by leaders of the Junta, cabinet ministers, armed forces officers, senior government officials and foreign dignitaries. Families and friends of Gyaltsups also joined in the celebration of this significant occasion. The passing out parade marks the culmination of rigorous training and represents a significant rite of passage, transforming 1,537 young men and women into Gyaltsups. The current cohort includes 44 young Bhutanese from overseas who came to undergo Gyaltsung training. With the passing out of this cohort, the total number of Gyaltsups now stands at 9,860. Marching off the parade grounds, these young Gyaltsups leave their academies with the discipline, clarity and unwavering loyalty and readiness to serve the Tawasum. The ceremony marks the realization of the enduring vision of His Majesty the King to nurture generations of capable, resilient and service-oriented youth dedicated to the security and sovereignty of the nation. Phuket for BBS News. Her Majesty Queen Mother 𝐶𝐿 𝐸 graced the passing out parade ceremony of the Gyaltsung Training 2026 batch Cohort 1 at Gyaltsung Academy in Kottaka in Wandifodang. In Pematang, Samdrup Jongkar, Prime Minister 𝐶𝐿 𝐸 attended the ceremony while Chief Justice 𝐁𝐵 joined the ceremony in Jamsoling in Samtse. Her Majesty Queen Mother 𝐶𝐿 𝐸 graced the Gyaltsung passing out parade at Kottaka in Wangdefoda today. Members of the royal family, senior government officials, armed forces officers and local leaders attended the event. His Serene Highness Jimmy Ugen Wangchuk was among the 416 Gyaltsups that passed out from the training academy following the 3-month Gyaltsung training.
At the Pemathang 𝐶𝐿 Academy in 𝐶𝐞𝐰𝐬 272 girls and 159 boys completed their 3-month training. At Jamsoling 𝐶𝐿 Academy in Samsi, 456 𝐶𝐿 comprised the first cohort of the 2026 batch. Training for the first cohort of the 2026 batch began in March. The 𝐶𝐿 training program is designed to impart discipline, knowledge and leadership skills while instilling the values of integrity, excellence, accountability and loyalty in every cadet. The first batch of 𝐶𝐿 training commenced on 5th September 2024. 𝐂𝐿𝐬 𝐚𝐧𝐝 for DBS News. Bhutan is working towards ensuring that the country's forests meet international standards and receive certification from the globally recognized Forest Stewardship Council. The certification will help Bhutan promote sustainable timber production and gain better access to global markets. The pilot initiative launched in Paro yesterday is also expected to support the demand for locally sourced timber for major projects under the Gelifu Mindfulness City initiative. With the launch of the pilot initiative, the Department of Forests and Park Services will begin the Forest Stewardship Council certification process in selected forest areas across the country. The pilot phase will cover 50,000 hectares of forest management areas in Paro, Bumthang, Wandifodra and Thimphu. Officials say forestry activities in these areas must meet FSC standards before they can receive certification. FSC certification is a globally recognized system that ensures forests are managed responsibly and sustainably. The Bhutan Ecological Society, along with the Council, will assess timber extraction systems, compliance systems, and timber traceability systems to ensure forest operations meet international sustainability standards. Once certified, timber from these forests will gain better access to international markets and help expand opportunities for Bhutanese forest products. Now it's time for Bhutan to actually align ourselves to international standards, global requirements, especially as we pursue this export of forest resources, especially timber. Currently we are doing a lot of exports of timber. So as we pursue these initiatives, it's going to be very important for us to align with international standards to get premium prices for our forest products. Officials said Bhutan 𝐁𝐿𝐬 Limited, a private company, will supply timber from certified forests along with timber produced through scientific thinning operations across the country for major projects under the Gelifu Mindfulness City initiative. However, officials say the program may face challenges in meeting strict international standards and securing sustainable financing. 공기 스탠다드 수다시 토수비도발 Their standards are extremely stringent. While Bhutan already maintains high standards in forest management, failing to meet FSC requirements could put up at risk of not obtaining the certification. If that happens, especially when supplying timber for projects under the Gelifu Mindfulness City initiative, questions could rise about the sustainability and the credibility of the way the timber was extracted. One of the main challenges that we foresee going forward is the technical and professional capacity to implement this program. So that would be one of the challenge. Another challenge that we also see is in terms of the sustainable financing for this certification program. So certification program, it involves a lot of costs. So going forward to secure a sustainable financing for this certification problem is one of our objectives and also a challenge for the department. Yesterday, the Renewable Natural Resources Jobs Project signed an agreement with the Bhutan Ecological Society to provide consultancy services and technical support for the pilot forest certification initiative.
The initiative is backed by around 400 million 𝐸 under the World Bank-supported R&R Jobs project. The program is expected to expand gradually to other forest management areas across the country as Bhutan strengthens its certification systems and gains more experience. For Karma Samtanwanda in Paro, this is Nikil Hazom for BBS News. RTCFC moved into the top half of the BOB Bhutan Premier League table after securing a narrow 1-0 win over Thimphu City FC at the Changlingmithang Stadium yesterday. The latest round of matches has further tightened the standings, with several clubs separated by only a few points in the early stage of the season. Counter, Dilip is offside, but attack still alive, progressing smoothly. Brighton, RTCFC secured a narrow 1-0 victory over Thimphu City FC after scoring a late goal to seal the win yesterday. The result takes RTCFC to 6 points from 4 matches, moving the club to 5th place in the standings. Thimphu City FC remain on 5 points and drop to 6th. At the top of the table, Drukpa FC are leading the league with 7 points from 4 matches. The newly promoted side has recorded 2 wins, 1 draw and 1 defeat so far, while also scoring 9 goals, the highest in the league. BFF Academy Under-20 are also on 7 points but sit second on goal difference with 1 game in hand. They remain the only unbeaten team this season with 2 wins and a draw from 3 matches. Zedong centre backs from point blank, and he had it coming. Transport United FC are third with 6 points from 3 matches, while Tirang FC occupy 4th place with 6 points from 4 games. RTCFC complete the top 5. Paro FC and Tensung FC are 7th and 8th respectively with 4 points each, while Thimphu FC sit 9th with 3 points. Ugyen Academy FC remain at the bottom of the table without a point after 3 matches. As the season progresses, the competition remains closely contested, with 10 teams continuing to battle for position in the standings. For Namgyawandi, this is Kinlibida for BBS News. A reminder of the headlines. His Majesty the King graces passing out parade ceremony at 𝐶𝐿 Academy. And Bhutan moves towards international forest certification, expects improved global timber market access. Now in the weather forecast from NCHM, during the next 3 days, mostly cloudy to cloudy weather with light rainfall is expected across the country, with moderate rainfall likely over isolated places during the next 3 days. Thunderstorms are also likely at isolated places of the country during this period. And that's all we have for today. Thanks for watching. Please visit bbs.bt to read our stories and check out our social media pages. Goodbye and stay safe.
The Bhutan Board Products Limited informs its valued customers that the BPPL has officially appointed Zambala Enterprise based in Babisa, Thimphu as their sole distributor for Thimphu region with effect from 1st of June 2026. The appointed distributor will cover the areas including Thimphu, Paro, Ha, Kasa, Punakha, Wangde Prodang and Trongsa. Therefore, they request all its valued customers in this region to coordinate and conduct business through the appointed distributor either in particle board or furniture. For more information, please contact Zambala Enterprise at 17800366 or 17891249 or 17111597 and BPPL at 17754846 or 17710691 or 17120172. The Office of the Attorney General invites sealed bids from interested bidders for the sale of Hyundai Creta Option S and Model 2018. The bidding documents can be purchased from front desk OAG in Thimphu during office hours, or it can also be downloaded from their website. The bids must be submitted within 5th of June 2026 and it will be opened on 8th of June 2026. For detailed information, please log on to www.oag.gov.pt or call 17894775. The Bhutan National Bank Limited invites interested individuals to participate in a public auction of movable and immovable properties scheduled for 12th of June 2026 at 10:30 a.m. The auction will be held at the Multi-Purpose Hall, 4th floor, PNBL Head Office, Thimphu. The registration will begin at 9 a.m. on the same day and at the same venue. All prospective bidders are required to inspect the properties prior to the auction. Detailed information regarding the properties is available in the 𝐶𝐿 newspaper dated 20th of May 2026 on the bank's official website at www.bnb.pt and on their official Facebook page. For further inquiries, please contact 17160482 during office hours. The Election Commission of Bhutan thereby notifies the registered voters of Thimphu and Princeling Thomdays eligible for postal ballot facilities under Section 331 of the Election Act of the Kingdom of Bhutan 2008 to register for the postal ballot facility for the upcoming Thomday elections 2026. The eligible postal voters are invited to register online on or before 18 June 2026. For registration, please visit www.ecb.pt or https://tinyurl.com/pb-registration-form. The eligible postal voters can also check their registration status at the respective 𝐶𝐿 election offices, ECB head office at Kawajangsa, Thimphu, or at ECB website or https://burms.ecb.pt/enrollment/check. For further information, please contact ECB toll-free number 2008 or contact Sange Dendup at 17655307 or Norbu Wangdi at 17512830. The 𝐶𝐿 administration in Thimphu informs that the 9th annual Melam Chemo of Thimphu 𝐶𝐿 will be conducted from 28th of May till 4th of June 2026, corresponding to the 12th until 19th day of the Sagadau. The grand prayer ceremony will be presided over by His Holiness the J. Kimbo. In this regard, general public is cordially invited to come and receive the blessings. For more details, please contact Chief Administrative Officer of 𝐶𝐿 Drasa at 1763-8381 or Dzongkha Culture Officer at 1771-4979. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce an open auction of the old CGI sheets through open auction on as is where is basis on 1st of June 2026 from 10 a.m. onwards. For inspection, please call 322600 during office hours. The National Mushroom Center notifies the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new mushrooms intended for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to the ones found in their area, as it may be a completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with different mushrooms should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushrooms collection. Further, as mushrooms absorbs any substance from the substract on which it grows, avoid collection from polluted areas.
In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of the mushroom to the health staff. Whenever one wishes to identify any mushroom, please reach out to Mycodiversity Program under National Mushroom Center or post a quality photo in Mushrooms of Bhutan webpage on Facebook for advice. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce the vacancy for the post of 2 assistant ICT officers, 2 reporters, 5 producers 𝐶𝐿, and 2 producer English. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria may submit their job applications along with all relevant documents to the HR section PBS head office within 12th June 2026 before 5 p.m. Applicants wishing to submit their applications online may email all required documents compiled into a single PDF file to dojizangmo@pbs.pt. For further details, please contact the HR division at 322-600 during office hours. Detailed terms of reference are available on our website www.pbs.pt. Like hundreds of monks down the ages, I shall never forget the day I arrived in this zone with my mother. The next day, after I was consecrated as a monk by the head lama, my mother left for home, leaving me behind, sad and lonely. Days passed by, and I began to realize that it was out of good karma that I had become a monk in this life. Karma is an impersonal, natural law that operates in accordance with our actions. It is karma that brings us joy and sorrow. Willing or unwilling, we all live by our karma. Every morning, I make water offerings to the Buddha with a wish that it may quench the thirst of all sentient beings in the universe. This is Lama Penjo. He is the most learned and oldest Lama living in this zone. Feeding birds and giving alms to the beggar bring him great joy, actions that most of us humans consider insignificant.
Simply something the water dingy doing it too. Going so much cherries, park cherries, cha cello, woman, pim, who see. Tashi, Dutch Rapichato song. Lasla. Man, happy me, man, happy me, man, happy me, man, happy me, man. Temos besta mejona, temos que mesmo. Besta mejoma. Pistosos. Zong means an ancient monastic fortress. They were built over 400 years ago and now serve as centers for religious and civil authority. Mother Chitinzo, the Givaji, Bella, Mother Manala, 𝐿𝐿 𝐶𝐿𝐿 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 I need to give us an ungrateful love and singing you to show and you get you then me to parase to grab the Respected Mother, I hope you are fine by the grace of Almighty God. Every night when I go to sleep, I am always praying for your good luck and long life. Mother, every day while you are working in the fields,
you are destroying many lives and homes of insects. Lighting 1,000 butter lamps, I pray to the enlightened ones to show their mercy and compassion to you. Monastic education is comprehensive, covering rituals, religious instruments, science and mathematics, logic, debate, philosophy and grammar.
this is Dorji from my village. Like him, I was 6 years old when I joined the monastic order. The monastic community is now his life, his entire world. 다다 너 좀 줘줘요. 다지 뭐. 나 노지. Asli pasal mari. 김이 더 동하신 게 있으니 늘 빠서로 받아 좀. Besides the daily monastic chores, I have to memorize at least 3 pages of the text each day. Dawn to dusk, Apwangdi is never tired of turning the prayer wheels and smiling heartily to the people coming and going out of the zong. 가야다자 가기구기 차사 차사사치 가야다자 가기구기사 사 기사사기 보 라가다가 인도 zembo tuji tonum la sangye janse bame korge kor yege moza bado me bayin dewa jiji jaye shingam de da shin ne jebe jurma da kewa shinge mama jebar dero gene nande je dojo dege dage malan da bage
penjo gi som ime some zo ran zo rangi ro milirin boche thobda dipi la chu mission dipi la chu da mission lu nebi la chu pamachin ranga to to dang ki to be duni gi gokap top Achulam pun bukaras. hosa tharin sala yasum Katulo. matulo Sono. ku gomja bai me Umjokun kena kasino. mitsugi gomja bibe semkyu in tizumbe gomja bibe wachin semno gato namsami chomi chunga da chawa chawa wani ga nam sem gai me ikhallu kara lejum be ga nichu pen jo skuna lejum be ga eta to himara yadhana jo ga kam pho jo This is the wheel of life and is held by the God of existence. It represents the 6 realms of existence in the chain of reincarnation. In the center are the 3 principal factors responsible for reincarnation in the different realms. The pig symbolizes ignorance, the snake, anger, and the cock, hatred. Black symbolizes the path that leads to bad reincarnations, while the white leads to a good rebirth. In the upper part of the wheel are the 3 favorable domains for demigods, gods, and the human beings. The lower part are the unfavorable domains of the hungry ghosts, of the hells, and of the animals.
I will endure all hardships and sufferings to attain enlightenment, through which I will be able to benefit not just my family, community, and my nation, but all sentient beings. I take refuge in the Buddha, not out of fear or the belief that he is God, but to gain inspiration and a right understanding for self-purification. Buddha said that paradise is open not only to the followers of a particular religion, but also to every person who leads a righteous and noble life. The Bhutan Board Products Limited informs its valued customers that the BPPL has officially appointed Zambala Enterprise based in Babisa, Thimphu as their sole distributor for Thimphu region with effect from 1st of June 2026. The appointed distributor will cover the areas including Thimphu, Paro, Ha, Gasa, Punakha, Wangde Prodang and Trongsa. Therefore, they request all its valued customers in this region to coordinate and conduct business through the appointed distributor either in particle board or furniture. For more information, please contact Zambala Enterprise at 17800366 or 17891249 or 17111597 and BPPL at 17754846 or 17710691 or 17120172. The Office of the Attorney General invites sealed bids from interested bidders for the sale of Hyundai Creta Option S and Model 2018. The bidding documents can be purchased from front desk OAG in Thimphu during office hours, or it can also be downloaded from their website. The bids must be submitted within 5th of June 2026 and it will be opened on 8th of June 2026. For detailed information, please log on to www.oag.gov.pt or call 1789 4775.
The Bhutan National Bank Limited invites interested individuals to participate in a public auction of movable and immovable properties scheduled for 12th of June 2026 at 10:30 a.m. The auction will be held at the Multi-Purpose Hall, 4th floor, PNBL Head Office, Thimphu. The registration will begin at 9 a.m. on the same day and at the same venue. All prospective bidders are required to inspect the properties prior to the auction. Detailed information regarding the properties is available in the 𝐶𝐿 newspaper dated 20th of May 2026 on the bank's official website at www.bnb.pt and on their official Facebook page. For further inquiries, please contact 17160482 during office hours. The Election Commission of Bhutan thereby notifies the registered voters of Thimphu and Princeling Thomdays eligible for postal ballot facilities under Section 331 of the Election Act of the Kingdom of Bhutan 2008 to register for the postal ballot facility for the upcoming Thomday elections 2026. The eligible postal voters are invited to register online on or before 18 June 2026. For registration, please visit www.ecb.pt or https://tinyurl.com/pb-registration-form. The eligible postal voters can also check their registration status at the respective 𝐶𝐿 election offices, ECB head office at Kawajangsa, Thimphu, or at ECB website or https://burms.ecb.pt/enrollment/check. For further information, please contact ECB toll-free number 2008 or contact Sangye Dendup at 17655307 or Norbu Wangdi at 1751